आज आम शिखा वर्षा विषय आम आत्मिक जीवन में गोटे फलप्रद जीवन काटापी गोटे सबुज जीवन काटापी गोटे उन्नति जीवन काटापी गोटे हरियाली जिंदगी जीने के लिए आम को गोटे वर्षा आवश्यक जो ठारे वर्षा नहीं आम समस्ते जानिछु वर्षा नथिबा क्षेत्र बा जमी सुखी जाइथिबा परिस्थिति देखा जिवो। प्रेज लॉर्ड। आम जीवन रे गोटे सबुज देखा जिबा पाए आम जीवन रे गोटे हरियाली देखा जिबा पाए आम जीवन रे गोटे फलप्रद जीवन देखा जिबा पाए आम जीवन गोटे सुख आशीष शांति बा उन्नतिर जीवन देखा जिबा पाए गोटे फलप्रद जीवन देखा जिबा पाए गोटे बेस्ट रिजल्ट देखा जिबा पाए वर्षा आवश्यक। जो ठारे वर्षा नहीं ता सुखी जीव जे तार सीमित नुह ता फाटी मध्य जीव बोली बाइबल कहूँ। प्रेज लॉर्ड। वर्षा अभाव रे जमी सुखी जीव प्रथमे तापरे फाटी जीव। मो प्रिय लोक माने आमे अनेक जीवन रे आज खुशीर अभाव होइछि आनंदर अभाव होइछि प्रेमर अभाव होइछि शांतिर अभाव होइछि असुविधा देखा जाउछि कारण सेटारे वर्षा कमी जाइछि। प्रेज लॉर्ड। एई मेसेज को मु तीन भाग रे विभक्त करिछि बाइबल स्टडी तो सेमति करबा पड़बो। प्रेज लॉर्ड। वर्षार मेसेज को मु तीन भाग रे विभक्त करिछि प्रत्येक भाग रे 4 गोटी पॉइंट अछि हेले केतरा पॉइंट हेबो। प्रेज लॉर्ड। वर्षार मेसेज को मु तीन भाग रे विभक्त करिछि धरि नेतु ए बी सी करिछि। ए रे 4टी पॉइंट अछि बी रे 4टी पॉइंट अछि सी रे 4टी पॉइंट अछि टोटल केतरा पॉइंट 12टा पॉइंट। ए मेसेज भी सर्व 12टा का। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। चलबो तो चलबो बोलवा लोक माने हालेलुया कहंतु हालेलुया न कहिथिबा लोक माने हालेलुया कहंतु हालेलुया। ओके तमे 9टा अधर पळे जिवो हला प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। सो मो प्रिय लोक माने वर्षा सदा प्रभु कहते मु बिजुली चमकैबा प्रभु मु वर्षा देवा प्रभु जदि तुम जीवन रे सबुज देखिबा पाई चाहूछ जदि तुम जमी रे सबुज देखिबा पाई चाहूछ जदि तुम परिवार रे खुशी देखिबा पाई चाहूछ जदि तुम चाकरी रे प्रमोशन देखिबा पाई चाहूछ जदि तुम व्यवसाय रे उन्नति देखिबा पाई चाहूछ ताहले तुमे माने गोटे गोटे वर्षा मागिबो प्रभु। जिकरिया 10:1 जिकरिया 10:1 पढंतु। हां हालेलुया। तुम्बे माने शेष वृष्टि समय सदा प्रभु निकट रे तुम्बे माने शेष वृष्टि समय सदा प्रभु निकट रे अर्थात जे बिजुली रो सृष्टि करंती सेही सदा प्रभु निकट रे वृष्टि मागंतो कोन मागिबा पड़िबो वृष्टि मागंतु तहिरे से प्रचुर वृष्टि देई प्रत्येक जनक क्षेत्र रे खाली लिमा आज्ञाकर जमी रे नुह खाली एई परिवार जमी रे नुह प्रत्येक जमी रे सबुज देखा जिबा पाई प्रत्येक जमी रे हरियाली दुसिबा पाई प्रत्येक जमी रे फूल फल उन्नति देखि जिबा पाई आमे प्रत्येक व्यक्ति कोन मागिबा हेबो वर्षा। वर्षा प्रत्येक प्राणी को दरकार जंगल रे थिबा पशु पक्षी अन सब प्राणी को दरकार ताठारु श्रेष्ठ मनुष्य प्राणी आमान को जमी रे पानी दरकार घरे पानी दरकार व्यक्तिगत जीवन रे पानी दरकार सेति पई प्रत्येक व्यक्ति वर्षा को मागिबा दरकार। एई वर्षार पागरे ऋतु अनुसार जो वर्षा होची अनेकों को बन्या बात्यार सम्मुखीन करबा पड़िबो अनेकों को कादुअर सम्मुखीन करबा पड़िबो। मु एई वर्षा विषय प्रचार करू नाही बाइबल रे किछि आत्मिक वर्षा विषय लिखा अछि। एई आत्मिक वर्षा जदि आपण आज जानिबे वाक्य माध्यम रे आपणको घरे केबे भी सुखीबा अवस्था देखा जिवो नाही आपणकर व्यक्तिगत जीवन रे केबे निराश देखा जिवो नाही केबे भांगी पड़िबे नाही केबे झाउली जिबे नाही केबे उपाड़ी पारिबे नाही आपण गोटे सबुज आउ ग्रीन आउ सब फलप्रद हे बढ़िबे।
ପରିବାରରେ ସବୁଜ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ, ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଟା ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବୃଷ୍ଟି ମାଗ, ସେ ଯେଉଁ ବିଜୁଳିକୁ ଚମକାଇବା ପ୍ରଭୁ ସେ ବର୍ଷା ଦେବେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ, କ୍ଷେତ୍ର ହୃଦୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, କ୍ଷେତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, କ୍ଷେତ୍ର ପରିବାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନ୍ନ ପାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ର। ଚାକିରି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ଚାକିରିରେ ଶୁଖିବା ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଚାଲିଗଲା ପରି ଅଛି, ରିଜନ୍ ମାନେ 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 ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତ କେମିତି ହେବ? ଶୁଖିବା ଅବସ୍ଥା କି ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଆମ ପରିବାରରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆମ ଜମିରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁଖିବା ଅବସ୍ଥା ନ ଆସିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ମାଗିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଷା ମାଗିବା, ସେ ବର୍ଷା ଦେବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦାଉଦ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ସେ ଦିନେ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲେ, ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିଲେ, ନିରାଶ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଯିବା ଅବସ୍ଥା। ଧନୀ ହଉ ଗରିବ ହଉ, ଉଚ୍ଚ ହଉ ନିଚ ହଉ, ଏଜୁକେଟେଡ ହଉ ଅନଏଜୁକେଟେଡ ହଉ, କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ, ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଶୁଖିବାର ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। You may be matured or either not. ଆପଣ matured ହେଇଥାନ୍ତୁ ନ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଖିଯିବା, ନିରାଶ ହେବା, ହତାଶ ହେବା ଜୀବନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଥିବ, ବର୍ଷା ଯଦି ଥିବ, ଆପଣ କେବେ ଶୁଖିବେ ନାହିଁ, ଝଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ଏତେ ସୁବିଧା ଲୋକ, ଏତେ ଭଲ ଲୋକ, ଏତେ ସରଳ ଲୋକ, ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଜୀବନରେ ଶୁଖିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇ କହିଲେ, ଗୀତ ସଂଗୀତାର ଯଦି ପଢିବା 68ର 9 ବାକ୍ୟରେ ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବୃଷ୍ଟି କଲ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବୃଷ୍ଟି କଲ, ଆଉ ମୋ ଠାରେ ଏବେ ସବୁଜ ଦେଖାଗଲା। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तुम्हें प्रचुर वृष्टि पठाइल, तुमे प्रचुर वृष्टि पठाइल। प्रभु पठेबे, केमती पठेबे? खाली मासे पाई प्रभु खुएबा पाई दरमा देबे नाही। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु देबे बोले प्रचुर देबे, किंतु मागी जानिबार अछि। वी हैव टू आस्क, हालेलुया। तुमे प्रचुर वृष्टि पठाइल, तुम अधिकार क्लांत थिबा समय, तुमरी भाई, तुमरी लोक, तुमरी अधिकारी, तुमरी पुत्र, तुमरी झियो क्लांत थिबा समय रे, भांगी पड़िथिबा समय रे, तुम्हें ताहा सुस्थिर कल। तुमे ता कोन कल? सुस्थिर। ओडिया रे टिके खास लेखा नहीं, हिंदी रे बढ़िया लेखा अछि। हे परमेश्वर, तूने बहुतात की बरसात की, बहुत वर्षा कल, तेरा निज भाग बहुत सूखा था। केमती थिला से? सुखी जाइथिला। तेरा निज भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा कर दिया। हालेलुया। बहुत सुखी जाइथिलो आमे। जीवन रे सुखीबार अर्थ मु कहूची, सुखीबार वास्तविक अर्थ कौन बोले? जॉयल पुस्तक काढंतु 1:10-11-12 वाक्य जदि पढ़िबे, जॉयल 1:10-11-12 लेखा अछि, जणे व्यक्तिंकर हृदय रे आनंद सुखी जाइछि, गुटे परिवार रे तेल सुखी जाइछि, गुटे क्षेत्र रे डालिंब सुखी जाइछि, फल सुखी जाइछि, परिवार रे आनंद नै, हृदय रे खुशी नै, माने सुखीबा अवस्था आनंदर अवस्था नुहे। हाँ, क्षेत्र उजाड़ होई अछि। नंबर 1, क्षेत्र उजाड़ होई अछि, देश शोक करू अछि, देश शोक करू अछि, कारण शस्य उजाड़ होई अछि, शस्य सब उजाड़ होई अछि, नूतन द्राक्षारस सुखी जाई अछि। कौन सुखी जाई अछि? द्राक्षा लत सुखी जाई। द्राक्षा कहले आनंद को बुझाए। विचार करता 9 लेखा अछि, पढ़िबा दरकार न। द्राक्षा सुखी जाई अछि बोले आनंद। एटे बसिचंती केते लोक ना प्रकार, किंतु हृदय केतना सुखी जाइथिबो, आनंद सुखी जाइथिबो, परिवार रे खुशी नथिबो, व्यक्तिगत जीवन रे खुशी नथिबो, पैसा रे खुशी नथिबो, पिलामान को जीवन रे खुशी नथिबो, चाकरी रे खुशी नथिबो, प्रमोशन रे खुशी नथिबो, व्यवसाय रे खुशी नथिबो, निजर जीवन को सुखै दैचंती। कोन करचंती? कोन करचंती? पार्टी अछि तो कथा हेबाक पड़िबो। प्रेज लॉर्ड। सुखी जाइथिबा से मान को जीवन रे द्राक्षालता कोन हो जाइछि?
ଯୀଶୁ ବିବାହ କାନାର ବିବାହକୁ ଗଲେ ସେ କାନାର ବିବାହରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଶୁଖିଗଲେ ପରିବାରର ନିରାଶ ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେ ଜାଗାରେ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେବାରୁ ଯୋଉ ମଧୁର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଗଲା ପୁନର୍ବାର ଖୁସି ଫେରି ପାଇଲେ। ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି କେବେ ଶୁଖିବାକୁ ନୁହଁ। ଆଉ କ'ଣ ଶୁଖିଥିଲା? ତୈଳ କ୍ଷୟ ପାଇଅଛି, ତୈଳ ଆନନ୍ଦର ଅଭିଷେକ ନଷ୍ଟ ହେଇଅଛି। ହେ କୃଷକ ଗଣ, ହେ ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ଗଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅ, ତୁମେ ମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅ। ହେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ପାଳକ ଗଣ, ହଁ ହଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗହମ ଓ ଯବ ବିଷୟରେ ହାହାକାର କର, ଓକେ। କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, କ୍ଷେତ୍ରର ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଅଛି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଶୁଖି ଯାଇଅଛି, ଓ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ମ୍ଳାନ ହେଉଅଛି, ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ଝଡ଼ିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ମ୍ଳାନ ହେଉଅଛି। ଡାଳିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଖଜୁର ବୃକ୍ଷ ଓ ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଅଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ 50 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ଶୁଖି। ନାଗରଙ୍ଗ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଡାଳିମ୍ବ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଆଉ ଡିମ୍ବିରି ମ୍ଳାନ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ପରିବାରରେ ଥିବା ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଏ ଜମିରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ନିରାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ହତାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁରାଶାସର ମାନେ ମାନେ ଆଶା ବିହୀନ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତଳକୁ ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗଣର ମଧ୍ୟରୁ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆନନ୍ଦ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଅଛି। କ'ଣ ଶୁଖି ଯାଇଛି? ଆନନ୍ଦ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ପରିବାର ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ ରହିବାର ଅଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ ରହିବାର ଅଛି, ବାପା ମା ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ ରହିବାର ଅଛି, ପାଳକ ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ ରହିବାର ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ ରହିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ବର୍ଷା ନଥିବା ସକାଶେ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଶୁଖିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦାଉଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବହୁତାୟତ ବର୍ଷାତ କି ଏବେ ମୁଁ ସବୁଜ ହେଇଗଲି, ହରିଆଲି ହେଇଗଲି, ଆନନ୍ଦ ଫେରି ପାଇଲି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ ଖୁସି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଖୁସି ମିଳିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଶୁଖିଛି? ଆନନ୍ଦ ଶୁଖିଛି କି? ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି କି? ବେଦନା ଅଛି କି? ଏ ଶୁଖିବା ଅବସ୍ଥା ଆଉ କିଏ ଭୁଲ ନାହିଁ। କାହାର କାରଣରେ ତୁମେ ଶୁଖିନ? ନିଜ କାରଣରେ ଶୁଖିଛ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜଣେ ଲୋକ ପାଣି ଜାହାଜ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟିକଟ କାଟିଛି। ଶୁଣୁଛ ତ? ଶୁଣୁଛ କି? ନ ଶୁଣା ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ହାଲେଲୁୟା କହିବା ଜୋରସେ ହାଲେଲୁୟା ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଶୁଣୁଛ? ଶୁଣ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଶୁଣ ପଡ଼। ତୁମେ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଶୁଣ ବୋଲେ ବାକି କେତେ ଧ୍ୟାନ ଶୁଣ, ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରାଉଛି ମଝି ମଝିରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜଣେ ଲୋକ ପାଣି ଜାହାଜରେ ଯିବା ପାଇଁ ଜାହାଜରେ ଟିକଟ କାଟିଛି। ଏ ପାଣି ଜାହାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଟିକଟ ଏକା ଲଞ୍ଚ ଥିବ, ଡିନର ଥିବ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସବୁ ଟିକଟ, ଔଷଧ ସବୁ ପାଇଁ ପଇସା ନେଇଯାଇଥିବେ। ଶୁଣୁଛ? କାରଣ ମନେକର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଯିବା ପାଇଁ 7 ଦିନ ଲାଗିବ ପାଣି ଜାହାଜରେ। କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? 7 ଦିନ। ଏ 7 ଦିନରେ ଯଦି ତୁମେ ଶିପ୍ରେ ପାଣି ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରିବ ବୋଲେ ତୁମକୁ ଜଳଖିଆ କିଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶୁଣୁଛ ତ? ଲଞ୍ଚ କିଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡିନର କିଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଔଷଧ ପତ୍ର ଯଦି କ'ଣ ବି ହେଲେ ଆପଣ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଟିକଟରେ ସବୁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ହେଲେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଣି ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଟିକଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏସବୁ ଜଣା ନାହିଁ, ମୋର ଟିକଟ ସବୁ ମେନସନ୍ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗଲେ ତା ସିଟ୍ରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତି ନା ସିଟ୍ରେ, ଯାହା ସିଟ୍ ବସନ୍ତି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେବା ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଖାଉନି, ଏମିତି ଗଡ଼ିଛି। ଗରିବ ଲୋକ ଖାଲି ଟିକଟ ପାଇଁ ପଇସା କାଟିଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ତା ପାଖରେ ହେଲେ ଜଳଖିଆ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇନି, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇନି, ଡିନରରେ ଖାଇନି। 7 ଦିନ ଲାଗିବ ନା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ସମଝଦାରୀ ଜଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଲୋକମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ବାବୁ ତୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇନି, ଓକେ, ଡିନର ଖାଇ ଲଞ୍ଚ ଖାଇନୁ, ଓକେ, ରାତିରେ ବି ଖାଇନୁ, ଏବେ ବି ଖାଉନି, କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତିଆ ଖାଉନି, ଚୁଚେଇନି ସେଟା କହିଦେଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକଟ କାଟିଛି, ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେଟା ସବୁ ମେନସନ୍। ଫାଇନାଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପଇସା କମ୍ ଆକା, ଟିକଟ ପାଇଁ ଏକା ଥିଲା, ଟିକଟ ପାଇଁ ଏକା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ବାକିଟା ମୋ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା ପାଇଁ ଏମିତି ଯାଉଛି। ଆରେ ବୁଦ୍ଧୁ
तोर टिकट सब मेंशन अच्छी तू बिंदास खाई पारू बोले एमती आ कि बोले आम लोक मैंने सेमती ना सब जानी सब करुवे सब बुझुव किंतु समर्पण हो जानवा चेष्टा कर मो प्रिय लोक मैंने आम जीवन रे प्रभु सबू किछि देई देइछन्ते किंतु रियलाइज करबा गोटे अनुभव हृदय दरकार टिके डिस्टर्ब होचे प्रेज द लॉर्ड सो मो प्रिय लोक मैंने प्रभु कहले दाऊद कहले मु सुखी जाइथिली तुम्हें बहुत वर्षा कल एवं मु सबुज हो गली आपण जीवन रे कौन सुखी वर्षा मागंतु सुखीबा भल जिनस नुह बाइबल लिखा अछि तुम सुखी जाइछ बोले फाटी जीव फाटी गल बोले लज्जित हब जेरेमिया 14:4 जेरेमिया 14:4 एते स्लो हालेलुया देश रे वृष्टि नहिबा सकाशु देश रे परिवार रे मंडली रे व्यक्तिगत जीवन रे निज चाकरी रे निज व्यवसाय रे देश रे वृष्टि न हवा सकाशु भूमि फाटी जिबारु कोन जानती नहीं देश रे वृष्टि न हवार भूमि कोन हैला एने ध्यान देना एटा बाइबल स्टडी में प्रचार करू नहीं बाइबल स्टडी बोले कोमारे रहिबार छी गोटे पदरे रहिबार छी गोटे विश्लेषण करबार छी ता विषय पसबार छी ताकू टिके और अनुसंधान कर सेटा को बाइबल स्टडी बोलबे लेखि एथि बडा पढि दबाटा काक जणा नाही नर्सरी पिला गीत गाइ दोछन राइम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देश रे वृष्टि न हबार कोन हैला फाटी गला एटा बड इंपोर्टेंट विषय आज परिवार रे फाट सृष्टि होछि मंडली रे फाट सृष्टि होछि व्यक्तिगत कैरियर रे फाट सृष्टि होछि निज व्यवसाय रे फाट सृष्टि होछि पार्टनरशिप रे फाट सृष्टि होछि स्वामी स्त्री मध्य रे फाट सृष्टि ए फास्ट केते बेले आसिला वर्षा वर्षा न हबार फाटिला हेले फाटिबा पूर्व केमती थिला ये मिसी करिथिला केमती थिला परिवार रे मिसी करिथिलु मंडली रे मिसी करिथिलु आत्मिक रे मिसी करिथिलु सब विषय में एकता थिलु किंतु ए एकता को बजाय न रखिबा पय केबे वर्षा ए बजाय रखिबा पय केबे वर्षा लागे वर्षा रो अभाव रे वर्षा न होबा सकासु या फाट सृष्टि हैला प्रेज द लॉर्ड खाली फाटी फाटी जीवार अर्थ आपण हम प्रभु के सहित मिसी करिथिलु किंतु ता धीरे धीरे बे अलगा है प्रभु अलगा आमे अलगा परिवार अलगा मु अलगा आम जीवन रे फाट बिकॉज ऑफ रेन वर्षा न हवा सकाश वर्षा न हेले फाट और कोन है तळक पडंतु कृषक माने लज्जित हवा को पड़िबो मुह लुचाई भुलिबा पड़िबो मिसिथिबा परिवार आनंद थिबा परिवार खुशी रे थिबा मंडली एकता रे थिबा परिवार एकता रे थिबा मंडली एबे फाट सृष्टि हैला एबे मुह लुचाई करी भुलिबा को हां आपणा आपणा मस्तक ढांकते हां तृण न थिबारु हयणी मध्य पदारे प्रसव मो प्रिय प्रभु को लोक माने जदी वर्षा न हबो फाट सृष्टि हेबो बाइबल कहे आमे एको आरे को एते मिसी थिबार अछि आमे परस्पर एते एक थिबार अछि सेतिरे पवन मध्य पसिबा को नाही बोल लेखा अछि सुनो तो आम प्रेम रे आम मिलन रे आम सहभागिता रे आमे प्रभु को सहित प्रभु को लोक मान को सहित एमिति मिसी करी रहंतु सेतिरे पवन मध्य पढ़ंतु से वाक्य आइबो 41 ରୁ 16 17 जल्दी जल्दी पढ़ले बेसी वाक्य मिलबो तमे कम पढ़बो बोले तुमको बेगी सरे देबी हां एको आरेकर एते निकट जे वायु तोहिरे प्रवेश करि पारे नाही कोन प्रवेश करि परिबो नाही एबे ध्यान दियंतु वायु को एक्सप्लेन करूची आमे परस्पर एते मिसी करी रहिबा को पड़बो मंडली सहित परिवार सहित पिला मानक सहित कुटुंब सहित सोसाइटी सहित आत्मिक लोक मान सहित एको आरे को एते निकट जे प्रभु को सहित हमर एते निकट जे से कोन प्रवेश करि पारो नै वायु कहले कोन पवन कहले कोन एटा कहबो वायु बोले पवन बोले वायु बोलो आउ किछि जान नथिबो प्रेज द लॉर्ड वायु कहले फाट सृष्टि करबा विषय नकारात्मक विषय भांगी पकाइबा विषय उड़े नहीं जीवा विषय
अस्थिर करने विषय प्रेज लॉर्ड पवन दिन देखो खरा दिन पवन हेले छण टीण सब उड़ाऊ कि ना नहीं स्थिर रखुची कि फाट सृष्टि करने विषय आम गोटे गोटे कथा एमती का कान में कहीदे परिवार को फाट सृष्टि करने वार्ड पवन पड़ जाऊँ प्रेज लॉर्ड से वायु प्रवेश करने 11:5 तुम्हें जेपरी वायुर गति तुम्बे जेपरी वायुर गति अबा गर्भवतीर उदर उदरे अस्थि की रूपे बढ़े अस्थि की रूप रे बढ़े ताहा जानो नाही प्रेज लॉर्ड पवन आसीबा रास्ता काकू जणा नाही हाड़ बढ़िबा रास्ता काकू जणा नाही प्रेज लॉर्ड सुन चकी केते भी ज्ञानी लोक थिले हाड़ बढ़िबा रास्ता हमको जणा बोली बाबू चले मोर पाखरे आंसर अछि तार आंसर देई पारिबी प्रेज लॉर्ड पवन आसुची फाट सृष्टि करछि अलगा करि दउछि वर्षा न हेले केडे बड़ फाट केते बड़ मिसिन थिबा परिवार मिसी थिबा मंडली मिसी थिबा व्यक्ति को जीवन रे फाट सृष्टि हैला ए पवन पशुची देखंतो आमे एको आरेको एते निकट रे थिबार छी एते मिलन हेतिबार छी सेतिरे वायु प्रवेश ए फाटिबार कारण हैला वर्षा न हबार मो प्रिय लोक माने वर्षा प्रत्येक परिवार रे होउथिबार अछि कारण वर्षा रखी देले हेबो नै प्रेज द लॉर्ड जीवन रे सदा प्रभु को ठारू वर्षा मागिबा पड़िबो वर्षा रो मु चारि गोटी अर्थ कहबी वर्षा काहा को कोआ जाय मो प्रिय प्रभु को लोक माने वर्षा सुखीबा अवस्था रे सबु जानिबा पई सहाय्य करे वर्षा फल फलिबा पई सहाय्य करे सेति पई लेवीय पुस्तक 26 रो 4 वाक्य रे लिखा अछि लेवीय पुस्तक 26 रो 4 रे लिखा अछि आद्य वृष्टि शेष वृष्टि फल देबा पई सहाय्य करि थाय बोले लिखा अछि हां तेबे आम्भे तुम मानकु वृष्टि उपयुक्त समय रे दान करिबा आम्भे तुमन को ठीक समय रे वर्षा देबा ठीक मुझे भी देखना आम्भे तुमन को ठीक समय रे वर्षा देबा ठीक समय रे मैरिज कराइबा ठीक समय रे घर बंदेबा ठीक समय रे मंडली देबा ठीक समय रे सब कुछ करबा आम्भे ठीक समय रे तुमको पुष्टि देबा हां तहिरे भूमि निज शस्यर पूर्णता उत्पन्न करिबो हालेलुया आम जीवन ठीक फल ठीक समय पाइबा पाई हेले प्रभु को वर्षा मागिबार छी से ठीक समय वर्षा देबे प्रेज द लॉर्ड से आद्य वृष्टि करिवे से शेष वृष्टि करिवे तांको इच्छा रे करिवे ठीक समय रे करिवे आमे तांको पाई परिवार पाई सोसाइटी पाई समस्त को पाई आर पाई न हेले ने आमे ठीक ठाक लिखिबा पाई भी वर्षा दरकार प्रेज द लॉर्ड बिना पैसा रे मध्य गोटे बेटर लाइफ बंची हेबो बढ़िया लाइफ काटी हेबो बिना पैसा रे मध्य कनेक्टेड थिबार अछि वर्षा थिबार अछि प्रेज द लॉर्ड तमे गार्डन रे लगेबा गछ को पानी देउछो जंगल रे लगेबा गछ को पानी दउछो कि किंतु फल दउछि ना नाही हरियाली देखा जाउछि ना नाही जदि से जंगल रो गछ कौन समय रे पानी मिलुनी काहली परमेश्वर ऊपर बड़ भरोसा रखुची से जदि सबुज रही पारुची से जदि फल दे पारुची तो आमे तो गार्डन मध्ये रहछु प्रेज द लॉर्ड भाबी पारछो जीशु बापा को जदि तुम हृदय रे जागा दे चाओ को दिन सो जागा दे न बोले तमर बळे धनी लोक के न थिले किंतु जीशु बापा को रखिचो हृदय रे किंतु तार कथा न सुने आउ काका को रखिचो ब्रेड बळे काटी देचो बोले तमर बळे दरिद्र गरीब अल्ला वाली कहले भी चलबो ताठु अभागा लोक माने प्रेज द लॉर्ड सो मो प्रिय लोक माने हम जीवन रे फाटी न जीवा पाए अलगा न होई जीवा पाए वर्षा मागिबार अछि आपन को परिवार रे शांति आसीबा पाए आपन को पिला मान को ठीक गठन करबा पाए वर्षा मागंतु वर्षा ही गोटे परिवार रे सब जानि देबो वर्षा ही गोटे जमी रे हरियाली आनिबो ग्रीन आनिबो सो मो प्रिय लोक माने वर्षा न हेले लोक माने कांदीबे बोली लेखा अछि कोन लेखि करिवे एतेडे भ्रमण करिवे मारा पिटा होउतिबे झिका अटरा होउतिबे आपण देखंतु एबे गैस पाई केंति होउचंती प्रेज द लॉर्ड आमोस 4 रो 7-8 वाक्य रे जदि पढिबे पानी वर्षा न होबारो वर्षा न हेबारो
एणे तेणे दौड़ुचंती लोक माने कांदुचंती लोक माने पानी दरकार बोलचंती माने वर्षा केते इंपोर्टेंट देखंतु वर्षा केते जरूरी देखंतु आपण इग्नोर करि परिबे नै वर्षा को आपण को परिवार रे खुशी चाहउचंती आपण को जीवन रे ग्रोथनेस चाहउचंती वी हैव टू आस्क द रेन प्रेज द लॉर्ड आहुरी शस्य पाचिबार 3 मास पूर्वे हां आम्बे तुम मानको ठारो वृष्टि निवारण करियछु ओके पुणी एक नगर रे जल बसाई अछु से परिवार रे भलो वर्षा होची हां ओ अन्य नगर रे जल बसाई ना हो ए परिवार रे वर्षा होनी खंडे क्षेत्र रे वृष्टि हैला गोटे जमी रे भलो सबुज वर्षा हला ओ जेउ खंडक रे वृष्टि नहिला जोटे वर्षा हो नाही ताहा शुष्क हैला ता सुखी गला 8 वाक्य तहि सकासु 2-3 नगरस्थ लोक माने वर्षा न हेबा सकासु 2-3 ग्रामर लोक माने जल पान करिबा निमंते जल पीबा निमंते बुली बुली अन्य एक नगर को गले भूलुचंती पानी पाई भूलुचंती तमर हृदय रे खुशी दरकार तुम भूलले हेबो नाही तमे मागिबार अछि तम परिवार सुख दरकार बोले तुम्हें मागिबार अछि प्रभु कठारे भूलिले सुख मिलिबो नाही चालिले सुख मिलिबो नाही हजार हजार माइल भुई भुई चालुचंती किछि मिलुनी तामर सुनुच तो बुझुच तो मो प्रिय लोक माने मागिबार अछि प्रभु कठारे से 7 वाक्य लेखा अछि गुटे घरे गुटे क्षेत्र रे वर्षा होछि आ गुटे क्षेत्र रे वर्षा हो नाही जणे उन्नति होछि आमे उन्नति काहे के हो नाही आमे मागु ना प्रेज द लॉर्ड से बढ़ी जाउछि से आशीर्वाद हो जाउछि तार सब जाउछि से मागुछि आमे भी मागी पारुछि प्रेज द लॉर्ड मो प्रिय लोक माने आम जीवन रे प्रभु देइथिबा वर्षा जदि ग्रहण करिबा निश्चित भाव में आम जीवन को से ध्यान रखते बाइबल कहे जमी प्रति मु ध्यान रखुची बोली प्रभु कहते गुटे गुटे परिवार प्रति मु ध्यान रखुची गुटे गुटे मनुष्य प्रति मु ध्यान रखुची गुटे गुटे हृदय गुटे गुटे जमी विषय में ध्यान रखुची आ से माने जदि मते वर्षा मागिबे मु निश्चित भाव में से देबे से माने फलप्रद आशीर्वाद आ सब प्रकार सबुज जीवन काटियो बोली गीत संगीता 65 रो 9-10 पढतो गीत संगीता 65 रो 9-10 तुम्बे पृथ्वीर तत्वबोधान करी तहिर दियो करिवे उन्नति ऊपर उन्नति आपण कइले लोक पालन करिवे आपण चालिले आपण सम्मान देबे प्रेज द लॉर्ड मु सेति पय सब जगह गोटे विषय कहे आपण को वाक्य जणा नै ओके नो प्रॉब्लम किंतु ताको आदर करंतु केंत सम्मान मिलु देखो प्रेज द लॉर्ड बाइबल प्रचार करबा को जणा नै बाइबल पढबा को जणा नै बाइबल ही जानि न बोले चलबो किंतु तुमे वाक्य को जदि भल पाउछ बोले टेस्ट करो गोटे दिन प्रभु मते आदर करबे कि नै कि मु एते ताको वाक्य को भल पाउछ मते आदर करबे कि नै कि प्रभु गोटे दिन टेस्ट करो केंति गोटे 10टा वाक्य जोटा जोटा भल लागुची कार द्वारा भी लेके ही दियो नै तो निजे भी चेष्टा करि देखो केमते भी 10टा वाक्य को लेखि करी गोटे कागज रे फोल्ड करी पॉकेट रे खाली रखि देतो आ से वाक्य को धरिबा सकासु धरी करी बस स्टैंड जाई छको जानता प्रेज द लॉर्ड से दिन आप फ्री रे चा पीबे सीट भी मिलबो गाड़ी रे हालेलुया काई की का आदर करछो भाग्य को सम्मान कर तुमे हृदय रे रखिछो जदि तुमे टिप टाप थिबो बढ़िया हे थिबो भाग्य न थिबो बोले सीट खाली थिले भी बस बोलबे ना सुनछो टेस्ट कर गुड दिन भाग्य को प्रेम करंतु भाग्य आपन को सम्मान करिबा लोक सम्मान देबे भाग्य देबो देइबो सम प्रिय लोक माने से प्रभु ध्यान दौरान जड़े जड़े व्यक्ति को जल सेचन कर धनाढ़ कर उन्नति करगंतु जीशु कहले माग देश को देदेवा बोली 2:8 गीत संगीता लेखा अच्छे मो प्रिय लोक मैंने आम जीवन में मागिबा आम परिवार मागिबा बाइबल गोटे बढ़िया वाक्य लेखा अच्छे युद्ध कर परिवार लेखा अच्छे स्त्री फाइटिंग करो बापा फाइटिंग करो माँ फाइटिंग करो पिला फाइटिंग करो करुच कि करू नथिले करुच जे तुमे रक्ताक्त हे गला पे करुच सिना ठीक फाइटिंग करू न केंती फाइटिंग करबार छ पिला मान को पाए परिवार पाए स्त्री पाए स्वामी पाए पढंतु नेहेमिया 4:14 पढंतु नेहेमिया 4:14 प्रकार पिला माने ध्यान देबा बड़ हेले बाइबल पढिबो तांगो हां तो मु दृष्टिपात कली उठी कुलीन मानकु ओ अध्यक्ष मानकु ओ अन्यान्य लोक मानकु कहली
ତୁମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସେ ସେ ମହାନ ଓ ଭୟଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ଏବେଠୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତୁମେ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହଁ, ପୁତ୍ର ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କନ୍ୟାଗଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣା- ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣା ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାଗଣ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ଓ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ଘର ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କର। କଣ କର? ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ବୋଲେ ଏଇଟା ଏ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣିନ ବୋଲେ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନ ବୋଲି ଆଗ ଭାବୁଛି ମୁଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ପୁଅ ପାଇଁ, ଝିଅ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ, କୁଟୁମ୍ବ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ନ ଆସୁ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଣ୍ଟୁରେ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବଳରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସୋ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଆମ ପରିବାରକୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧନାର୍ଜନ କରିବେ, ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ବର୍ଷାକୁ ମାଗନ୍ତୁ। ହେଲେ ବର୍ଷା ଅନେକ ଲୋକ ମାଗନ୍ତି, ପାଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? ନମ୍ବର 1 ବିଷୟ, ବର୍ଷା ମାଗୁଛୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଉପରେ ବି ବୃଷ୍ଟି କରିବି, ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ଉପରେ ବି ବୃଷ୍ଟି କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ମାଗୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ସବୁଜ ନାହିଁ, ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏକା ଅଛନ୍ତି। ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବଦଳିବାଟା ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ଜମି ବୋଲେ ବର୍ଷା ଫଳେ ସେ ଘାସ ଆସିବ, ସବୁଜ ଦେଖାଯିବ। ଫିର ବି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ, କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଥିଲେ ଆହୁରି ସେମିତି ସେମ୍ ଆଗ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସେମିତି ଜୀବନ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ବୋଲେ ବଦଳୁଥିବା ଜୀବନ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ବୋଲି କରେ ମନକୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଲିନ୍ କରୁଥିବାର ଅଛି। ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଲୋକମାନେ ଆମ ସ୍ୱଭାବରେ, ଚରିତ୍ରରେ, କଥାଭାଷାରେ ଯେ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦୃଶ ବନିଗଲ ବୋଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ମନ ଧରିଲ ବୋଲେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପାପ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କ'ଣ କହିଲି କୁହନ୍ତୁ? ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିଲି। ଏ ଶୁଣୁନ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ମନ ଧରିବା ବୋଲେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପାପ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 4:1। ହଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମନ ଧରି, ତୁମେ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ମନ ଧରି ଆପଣା ମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କର। ଆପଣାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କର। କାରଣ ଯେ ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଅଛି, ଯେ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଅଛି, ଯେ ଶରୀରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଶରୀରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଅଛି, ସେ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ସେ ହୋଇଅଛି। ପାପ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେ ଶରୀରକୁ ସୁଖ ଦଉଛି, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହିବି ସେ ପାପକୁ ଭଲ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ପାପକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଜଳି ଯାଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସୋ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଦରକାର। ବର୍ଷା ନ ହେବା ଯାଇ ଆମେ ଶୁଖିଯିବା, ଶୁଖି ଫାଟିଯିବା। ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ନଥିବ, ପରିବାରରେ, ଡିମ୍ବିରିରେ, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ଆଉ ନାଗରସରେ, ଡାଳିମ୍ବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳରେ ଭଲ ଫଳ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଝଡ଼ିଯିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମଠାରେ ବର୍ଷା ଦରକାର। ହେଲେ ବର୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୟା କର, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଫିର ବି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଜ ଆସୁନି? ବର୍ଷା ନ ହେବାର 3 ଗୋଟି କାରଣ କହିବି, 4 ଗୋଟି କାରଣ କହିବି। ଆଜି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି? ଏ ନମ୍ବର କହୁଛି ଏବେ, ଏ ନମ୍ବର 4ଟା ବିଷୟ କହିବି। ବର୍ଷା ନ ହେବାର କାରଣ ନମ୍ବର 1, ଯେଉଁମାନେ ଗିର୍ଜା ଯିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କଠାରେ କେବେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଲେ ଗୋଟେ ରବିବାର ପଳେଇଲେ ବର୍ଷା ଦରକାର ହେଇଯିବ କି? ଜୀବନ ସାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ, ସେ ଦିନରୁ ମରିବାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଚର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ତୁମର ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ବି ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଜିକରିୟ 14:17 ବାକ୍ୟ।
ଜିକରିୟ 14:17 ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପୁଣି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ପୁଣି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର 1 ରେ ମୁଁ କହୁଛି ପୁଣି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିର ସହଭାଗିତାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବି ବର୍ଷା ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କେତେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁ, ସେ କେତେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ, ତା ଲାଇଫର ହୃଦୟ କାଚେଡ଼ାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିବ ଯଦି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉନି ବୋଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖା ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ରାଜା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଗିର୍ଜା ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଶୁଖିଯିବ ଶୁଖିଯିବ ଶୁଖିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦରକାର ବୋଲେ ଗିର୍ଜା ଅଭ୍ୟାସ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବୁଥିବ ଗିର୍ଜା ଯିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା, ପାଳକ ଭଲ ବାକ୍ୟ ଦଉନି, ସେଇଟା ତମେ ଦେଖିବାକୁ ନୁହଁ। ଗିର୍ଜା ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ପଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ସେଇଟା ତମେ ଦେଖିବାକୁ ନୁହଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତମେ ସେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ତମେ କେବେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇପାରିବନି। ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଶୁଣୁଛ କି? ହାଲେଲୁୟା। ସମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ବର୍ଷା ଦରକାର କହିଲେ, ସବୁଜ ଦରକାର କହିଲେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବା ଶିଖିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି, ମୋର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଦାଉଦ କହିଲେ କିଏ ଯଦି ମୋତେ କହିବ ଚାଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ବୋଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିଲେ? ମଗ୍ନ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯାଉଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୋଲି ଭାବୁଛ ସୁରକ୍ଷା, ସେଟା ଚୁଚାଇଟା। ଟିକେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, କରୋନାକୁ କିଛି କାମ ଦେଇନି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଇରାକ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଆମେରିକା। ଗୋଟେ ଭୁଲରେ ଗୋଟେ ବମ୍ ଏଇଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି, କାମ ଦେବ କି? କିଛି କାମ ଦେବ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ନମ୍ର ଧୀନ ହେଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। କେବଳ 2 ହଉ 3 ଘଣ୍ଟା ହବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଗିର୍ଜା ଯାଉଛନ୍ତି ଲେଟ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଟା ବି ବାଇବେଲରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ସେଟା କହିବି ନାହିଁ, ସେଟା ଅଲଗା ଟପିକ୍ ଆଗକୁ ଯିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ବର୍ଷା ଦରକାର, ସବୁଜ ଦରକାର, ଖୁସି ଦରକାର, ଆନନ୍ଦ ଦରକାର, ବିନା କାରଣରେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଯିବେ। ଚର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି ଯିବା? ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ 3 ଗୋଟି ବିଷୟ 4 ଗୋଟି ବିଷୟ ମିଳିବ। ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରଚାର ବିନା ମିଳିବ। ଖାଲି ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ରବିବାର ଦିନର ପାଦ ଦେଇଦେଲ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଗଲେ, ବିନା ପ୍ରଚାରରେ, ବିନା ଗୀତରେ, ବିନା କିଛି ଉପାସନାରେ 4ଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଶୁଣୁଛ କି? କ'ଣ ମିଳିବ? ଏବେ ତମେ ଭାବୁଛ 10ଟାରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ, ବସିଲେ, ତାଳି ମାରିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଗୀତ ଗାଇଲେ, ବାକ୍ୟ ମିଳିଲେ, ଦାନ ଦେଲେ, ସବୁ ମିଳିଲେ, ତାପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ସେଟା ପରେ ମିଳିଲେ ମିଳିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଶୁଣିଲେ ମିଳିବ, ଧ୍ୟାନ କରିଲେ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହୁଛି ତୁମେ କିଛି ନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି ମନରୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପଶିଗଲ ବୋଲେ କିଛି ଆରମ୍ଭ ନ ହୋଇ 4ଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଦିନ ମିଳିବାଟା ମିଳିବ। ଶୁଣୁଛ କି? କ'ଣ ମିଳିବ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2:3 ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ଦିନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି, ପୁଣି ସପ୍ତମ ଦିନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଆଦର କରିବା, ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଯିବା, ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। କ'ଣ ପାଇବା? ସେ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରି সেটা কোড বন্ধ ପବିତ୍ର କଲେ। 1 মিনিট ଯେହେତୁ ସେହି ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱର তো মত দেখুন না ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନ, ସେ କୁକୁରକୁ ଦେଖୁନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହାଲେଲୁୟା।
ଏତେ ପିଲା ଏ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି କି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଣୁଛ? ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲା, ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲେ। ହଁ, କାଲି କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଣିଲୁ ନା? ଏବେ ଆମ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବି ସରିନି, 9ଟା ଅଧେ ହେଇଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କହୁଥିଲି କୁହ? ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। 2ରୁ 3 ପଢନ୍ତୁ। ହଁ, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ହଁ। ସପ୍ତମ ଦିନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସପ୍ତମ ଦିନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପବିତ୍ର କଲେ। କ'ଣ କଲେ? ମାନେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାପୀ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବ ବୋଲେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବ। ସେ ଦିନକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତମେ ଘରେ ପାପୀ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ, ବସିଥିବି ବୋଲେ ପାପୀ ପାପୀ ଥିବ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ ସେ ପବିତ୍ର କରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଶୁଣୁଛ କି? ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଏ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଦିନକୁ ସେ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ପବିତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦିନରେ ପାଦ ଦେଲେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ପାପୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ସେ କରିଦେବେ। ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି। ହଁ, ଯେହେତୁ ସେହି ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକୋଣ ରୂପ ଆପଣାର କୃତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ବିଶ୍ରାମ ମିଳିବ। କ'ଣ ମିଳିବ? କାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଅଚଞ୍ଚଳ ଲୋକ, ଚଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚିହ୍ନି ଦେବି ସେମାନଙ୍କୁ, ନା ଜାଣିଥିଲେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ ନ କରିବା ଲୋକମାନେ ପଛ ଲାଇନ୍ରେ ଆଗ ବସିବାର ଅଛି, ଆଗ ଲାଇନ୍ରେ ବସିବାକୁ ନାହିଁ, ମଝି ମଝିରେ ବସିବାକୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖା ଅଛି, ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛୁ, ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର କରିଛୁ, ଏଇ ଦିନରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଦିନକୁ ଆସିବ, ଏ 3 ଗୋଟି ବିଷୟ ପାଇବ। 4 ଗୋଟି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେଶାୟ 58ର 13-14। ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଲଙ୍ଘନରୁ ଆମ୍ଭ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ନିଜ ଅଭିଳାଷ ଚେଷ୍ଟାରୁ। ରବିବାର ଦିନ ନିଜର କଥା କହିବାକୁ ନୁହଁ, କୁଣିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଡିଲିଟ୍ ମାରବାର ଅଛି ସେଦିନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ରବିବାର ଦିନ ଲେଟ୍ ଉଠିଲି, ଏଇଟା ତୁମେ ଅଳସୁଆ ମାନେ ଲେଟ୍ ଉଠୁଛ, ଚର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି ସିରିୟସନେସ୍ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଦିନକୁ, ହଁ, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ଲଙ୍ଘନରୁ ଆମ୍ଭ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ନିଜ ଅଭିଳାଷ ଚେଷ୍ଟାରୁ ଆପଣା ପାଦ ଫେରାଅ। ପୁଣି ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ସୁଖଦାୟକ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ଆଦରଣୀୟ ବୋଲି କୁହ। ଆଉ ପଢେ ଚାଲ। ଆଉ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି, ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ନିଜର କାମ ନ କରି, ଅବା ନିଜ ଅଭିଳାଷର ଚେଷ୍ଟା ନ ନିଜର କରି, ଇଚ୍ଛାର ଚେଷ୍ଟା ନ କରି, ଅଥବା ନିଜ କଥା ନ କହି, ନିଜର କଥା ବୋଲେ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ଆଜି ଚାକିରି ଥିଲା, ଆଜି ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା, ଆଜି ପାଣି ଆସିଲା, ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ ଧୋଇଲି, ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏ କଥା ନ କହି ତାହାକୁ ଆଦର କରିବ। ସେଇ ଦିନକୁ ଆଦର କରିବ। ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ। କ'ଣ ପାଇବ? ଆନନ୍ଦ। 4 ନମ୍ବର ବିଷୟ, ଆନନ୍ଦ। ରବିବାର ଦିନ ଆସିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପବିତ୍ର, ବିଶ୍ରାମ, ଆନନ୍ଦ। ଯଦି ରବିବାର ଆସୁନ ବୋଲେ ତୁମଠାରେ ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷ ମିସ୍ କରିଦେଉଛ। ଶୁଣୁଛ? ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହୋବା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କଠାରେ କିଛି ବୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1 ହେଇଗଲା। ନମ୍ବର 2, ବର୍ଷା ନ ହେବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କାରଣ, ସର୍ଟ କରିଦେଉଛି କାରଣ ଶୁଣିବା ପୋଜିସନରେ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ନ ହେବାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ପାପ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 6:26-27, ସେଟା ଆନ୍ସର ଅଛି, ସେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 2ଟା ବାକ୍ୟ ପଢ଼େଇ ଦଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 6:26-27। ହଁ, ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବା ସକାଶୁ, ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସହଭାଗିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବା ସକାଶୁ, ଯେବେ ଆକାଶର ରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ବୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, କ'ଣ ହେଲା ନାହିଁ?
ପାପ ସକାଶୁ ଆକାଶ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉନାହିଁ କାରଣ ଆମ ଶରୀର, କାରଣ ଆମର ମନ, କାରଣ ଆମର ପାପ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପାପ ସକାଶୁ ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ପାପ କରୁଛୁ ଆମେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କରିବା ପାପ ପଡ଼େଇବି ଦିଟା, ବେଶୀ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ଜୋରସେ ଗୋଟେ ହାଲେଲୁୟା କହିବା, କୁକୁର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା, ଜୋରସେ ଜୋରସେ ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଦିଟା ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁନ, ଆମେ ପାପୀ ଥିଲୁ, ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଳିଲେ, ଆମକୁ ରକ୍ତ ଦେଇକରି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ, ଏବେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଗଲୁ। କେବେ ପାପ କରୁନ ବୋଲି ଭାବୁଛ ବୋଲି ତମେ ଭୁଲରେ ଅଛ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧର୍ମର ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ତାର ହୃଦୟ ଠିକ ନଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କିଏ କୁହନ୍ତି? ପାନିଆ ସିମନ। ଫିଲିପଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଶୁଣି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଗଲା। ଶୁଣୁଛ କି? କିନ୍ତୁ ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ଦେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାର ହୃଦୟ ଠିକ ଠାକ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପାପ ଯୋଟେ ଯୋଟେ କରୁଛୁ, ସେଟା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବୁନୁ ଆମେ ପାପ କରୁନୁ ବୋଲି। ଯାକୋବ 2:9 ଆମେ ମାନେ ପାପ କରୁଛୁ। ଯାକୋବ 2:9 ଆମେ ପାପ କରିବାର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ। ତାହେଲେ ଭଲ କରିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାପେକ୍ଷା କର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖପେକ୍ଷା କରୁଅଛ, ତାହେଲେ ପାପ କରୁଅଛ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଅଛ? ବଡ଼ ଆଜ୍ଞାକୁ ଦେଲେ ଭଲ ନମସ୍କାର, ସାନ ଆଜ୍ଞାକୁ ଦେଲେ ଡେବ୍ରି ହାତରେ ନମସ୍କାର। ଶୁଣିଛ ତ? ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବରାବର होना चाहिए। आदर सम्मान प्रार्थना समान। मुखपेक्षा କରୁଛ ବୋଲି ତମେ ପାପୀଟା। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିତ, ଡୁବନ ନେଇତ, ସେବା କରିତ, କ'ଣ ବି କରିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଖପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ନାହିଁ। ସାଉଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଖପେକ୍ଷାର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଗଲା, ତାଠାରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଆସିଗଲେ। ଶୁଣୁଛ ତ? ଶୁଣୁଛ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକ? କ'ଣ ଶୁଣୁଛ? କୁକୁରର ଆବାଜ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ମୁଖପେକ୍ଷା କରିବା ପାପ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ, ସେଇ ବାକ୍ୟ କହେ ଏଇ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ନ୍ୟାୟର ଦିନରେ ଏଇ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର, ସେଇ 9 ବାକ୍ୟରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଘରେ ଯାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅଧା ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଦଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପାପ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ମୁଖପେକ୍ଷା ପାପ। ଆମେ ତ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ, ଘର ଭିତରେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ପରିବାର ଭିତରେ, ଜାଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମୁଖପେକ୍ଷା ଡାଇରେକ୍ଟ ମାରୁଛୁ, ପାପ କରୁଛୁ। ପୁରା ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟ, ଟିକେ ଭୟ ଜାତ ହଉ। ତାହେଲେ ଭଲ କରିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାପେକ୍ଷା କର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖପେକ୍ଷା କର, ତାହେଲେ ପାପ କରୁଅଛ। ତାହେଲେ ପାପ କରୁଅଛ। ପୁଣି ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ, ତୁମେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏଇ ବାଇବେଲ ଦିନେ ନ୍ୟାୟ କଲା ବେଳକୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ତୁ ଡବଲ ଆକ୍ଟିଂରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଲୋକ ଦେଖି ନମସ୍କାର, ଲୋକ ଦେଖି ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଲୋକ ଦେଖି ତୁ ଆଦର। ଡବଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୋସାଇଟିରେ। ପାପ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ? 2 ନମ୍ବର ପାପ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା ଲୋକମାନେ ପାପୀ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଘର ଥିବ, ପରିବାର ଥିବ, ଖାଇବାଟା ଥିବ, ଚେୟାର ଥିବ, ବସିବାଟା ଥିବ, ଘରେ ଅଭାବ ବାଲା ଜିନିଷ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବସିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ସେ ଘରର ସମସ୍ତେ ପାପୀ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। खाली रविवार का प्रार्थना, खाली शुक्रवार का प्रार्थना, खाली दुख बेला का प्रार्थना, किए हॉस्पिटल रे थिला के प्रार्थना, किए जेल को पळे गला के प्रार्थना बोले से प्रार्थना करबाटा चुचैटा सेटा। सुनुचो कि जने प्रभु को पाइछि बोले से प्रार्थना डेली घरे बसवार अछि। तांको घरे कम से कम 45 मिनिट लागिवो। डेली तुम प्रार्थना रे बसो बोले कम से कम 45 मिनिट रे तुम घर प्रार्थना सरबो। दीटा गीत गायबो, गोटे अध्याय बाइबल पढबो, आउ घरर बड़ लोक समस्त ना धरी समस्त मन पकड़ प्रार्थना करिवो बोले 45 रे आमेन हेबो। किंतु करूनांती आम लोक माने इवेन तो 15 मिनिट भी करूनांती। प्रार्थना न करिवा लोक ने पापी। पढ़ंतु 2 सामुएल 12:23।
ମାତ୍ର ଏବେ ତ ସେ ମଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଉପବାସ କରିବି? ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 12 23 ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 12 23। ମୋବାଇଲରେ କାଢ଼ବା ଅପେକ୍ଷା ବାଇବେଲରୁ କାଢ଼ିକରି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ହେବ। ହଁ, ଆହୁରି ମୁଁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଆହୁରି ମୁଁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଛାଡ଼ିଦେଲି ବୋଲେ, ନିବୃତ୍ତ ହେଲି ବୋଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବି। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଛି? ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଇଁ କେବେ ସିରିୟସଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନ, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଉପାସ ନଉନ, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଆଣ୍ଟୁ ମାଡୁନ, ତାଙ୍କର ପାଇଁ କାନ୍ଦୁନ ବୋଲେ ତମେ ପାପୀ ମାନେ। ଖାଲି ଜନ୍ମ କରିଦେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ବହୁତ ଲୋକ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଠିକ୍ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସାମୁଏଲ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ନିବୃତ୍ତ କରିଦେଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଛାଡ଼ିଦେଲି ବୋଲେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଛି। ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା ଲୋକମାନେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି? ତ ଆଜିଠୁ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ମାନେ ବର୍ଷା ନ ହେବାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ମୁଁ କହିଲି, ପାପ ସକାଶୁ ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି ବୋଲେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସେଇ ବାକ୍ୟ ରେଖା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 6:27 ବାକ୍ୟ, ସେଇ ଯୋଉଟା ଲେଖିଥିଲ, ଯୋଉଟା ପଢ଼ିଥିଲ, 6:27 ପଢ଼ିଦିଅ। ଏବେ ଯଦି ବର୍ଷା ଦରକାର ବୋଲେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ତାହା ଶୁଣ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସତ୍ପଥ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କର ଓ ଆପଣା ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ କ୍ଷମା କର। ଆପଣା ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ କ୍ଷମା କର। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ଦତ ତୁମ୍ଭ ଦେଶ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି କର। ଏବେ ବୃଷ୍ଟି କରିବ। ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହଉଛି? ବର୍ଷା। ପାପ ଯୋଉ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟରେ ରଖିଥିବ, ଚାଲାକି ପାପ। ବାଇବେଲରେ ଆମର ଷ୍ଟଡି ହିଁ ପାପ ବିଷୟରେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ପାପ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ପାପ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କେମିତି ପାପ? ବାଇବେଲ କେତେ ପୁରୁଣା, 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଲେଖିକରି ରଖିଥିଲେ। ଆମେ କାଲି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜି ପଢୁଛୁ ବାଇବେଲ। ଆଜି ବି ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି? ନୂଆ ନୂଆ ପାପ। କି ପାପ? ହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ପାପ ବୋଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ସେ ବାକ୍ୟ, ସେଟା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଠି, କାହିଁକି ନା ପାପ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନି ମୁଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୁହ ବୋଲେ ଆଗ କହିବି, ଦେଖିଲ କି କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କହିବାକୁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଠେଲା ଠେଲି କରି ଆପ୍ଲାଏ କରି ମାଗା ମୁଗି କଲେ ଟିକେ ପକଉଛ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଣିଛ କି? ପାପ ପୁଣି ନୂଆ ପାପ। କେମିତି ନୂଆ ପାପ ଏଇଟା ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟ୍ୱିଟର ଆଉ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନାଇଁ କି ଫେସବୁକ୍, ଏଇଟା ଯାହାର 20 ବର୍ଷ ତଳେ ନଥିଲା। ଶୁଣିଛ? ଏସବୁ ନୂଆରେ ବାହାରିଲା। ଏ ପବଜି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନାଇଁ କି ଖେଳି ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଖେଳି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଖେଳି କରି। ପାପ କେମିତିଟା ଜାଣୁଛ? ମୋର ତରଫରୁ କହିଦେଉଛି, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଜ୍ କରିବା ଲୋକମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏତେ ନଥିବେ। କେତେ ଥିବେ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ନଥିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। କେମିତି ନୂଆ ପାପ ବୋଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, କୂଅରୁ ଯେମିତି ସର୍ବଦା ନୂଆ ପାଣି ବାହାରିବ। କୂଅରୁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ପାଣି ଆସିବ, ଯେମିତି କୂଅରୁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେମିତି ଏ ପୃଥିବୀରୁ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ, ଏ ରାୟଗଡ଼ାରୁ, ଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଏ ଜଗତରୁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ପାପ ବାହାରୁଛି ବୋଲି ଜେରେମିୟ 6:7 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଲେଖା ନଥିବ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତଥାପି ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଜେରେମିୟ 6:7। ଯେପରି ନିର୍ଝର ଜଳ ନିର୍ଗତ କରେ, ସେପରି ସେ ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତା ନିର୍ଗତ କରେ। ଖାଲି ଏମିତି ହିନ୍ଦୀରେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ। जैसा कुएं में से नित्य नया जल निकलता है, केमती जल बाहरुची? नया पानी पुणी। जैसा कुएं में से नित्य नया जल निकलता है, वैसा ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती है। नुआ मंदता बाहरुची बोल लिखा। प्रेज द लॉर्ड। केबे बाइबल लिखा है? आज भी कहूँ नुआ पाप। सत कि सत इंस्टाग्राम यूज करुथिलो कि तमे
तुम बयस बेलू मान धरी नि तुम जदि तुम 20 वर्ष एवं होइतिबो बोले तुम जन्म बयस इंस्टाग्राम नथिला फेसबुक नथिला ये सब नुआ आहरी भयंकर एप एआई बाहरी एआई बाहरी न हवा लोक कोड थी पसंद कर सेट कर लगे दौरान देख लो जानवा लोग हसबे न जान लोग शुणबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया शुणच कि एआई जनरेशन चली एतिरु आम बंचबार अच्छे मो प्रिय पाप सकाशु वर्षा हो ना जदि आम ठारे कौन सी एक पाप अच्छी मन परिवर्तन करी जीशु रक्त रे धौत हो आम पृथक हेबा सेतबेले प्रभु आमानकु क्षमा करिवे आउ से वर्षा देवे 3 नंबर वर्षा नबार 3 नंबर कारण मन परिवर्तन करू नथिबे हृदय को कठिन रखिथिबे सेमानक ठारे किछि भी वर्षा हेबो नाही बोली आमोस 4:8 रे लिखा अछि मो प्रिय लोक माने आम जीवन रे वर्षा दरकार माने आमे मन परिवर्तन करिवार छी हृदय को भांगीबार अछि प्रभु काड को फेरीबार अछि जदि फेरीबा नाही मन परिवर्तन करिबा नाही से वर्षा देबे नाही आमोस 4:8 तहि सकाशु 2-3 नगरस्थ लोक माने जलपान करिबा निमंते बुली बुली अन्य एक नगर को गले मात्र तृप्त नहिले तथापि तुम्हे माने आम प्रति फेरी ना हो तथापि तुम्हे माने आम प्रति फेरी ना हो एहा सदा प्रभु कहंती प्रेज द लॉर्ड पानी पाई वर्षा पाई तुम भूलुच किंतु दरकार आशीर्वाद पाई भूलुच किंतु प्रभु काड़ को फेरू नांती मो प्रिय लोक माने वर्षा दरकार माने आपण को हृदय रे गुटे प्रभु को ब्लाइंडली भल पांतु तांको आड़ को फेरंतु फेरिबे वर्षा पाइबे वर्षा न हबार 3 गोटी कारण 4 गोटी कारण पढ़ा दरकार नहीं पद पर्व दे दौची जिरिमिय 5:24-25 रे लिखा अछि जो माने परमेश्वर को भय करते नाही सेमानक जीवन रे केबे वर्षा हुए नाही भय करिबा लोक माने दृष्टि को पाइबे किंतु भय नाही परमेश्वर के प्रति आदर नाही सम्मान नाही गुडे भययुक्त जीवन नाही सेमानक ठारे किछि वर्षा हेबो नाही प्रेज द लॉर्ड हेले वर्षा कोन बी आसलो बी को आसलो बी रो चारटा कहि देबी वर्षा कौन आज्ञा जे एते वर्षा हमको जरूरी केमती कहीं जरूरी वर्षा कौन सबुज होगापाई वर्षा कहीं दरकार फल आसवाई सुखी जीवा जीवन फाटी जीवा जीवन निराश जीवन हताश जीवन असहाय जीवन रे सब किछि फेरी पाइबा पाई वर्षा दरकार जे ए वर्षा कौन नंबर 1 बी रो नंबर 1 रे वर्षा ईश्वर को वाक्य सहित तुलना करा जाय का सहित तुलना करा जाय ईश्वर को वाक्य वर्षा सहित तुलना करा जायछि आपण को परिवार रे सबुज दरकार माने आपण को मंडली रे सबुज दरकार माने आपण को व्यक्तिगत जीवन रे सबुज दरकार माने आपण को वाक्य रूपी वर्षा सब दिन होते पारछि परिवर्तन हवा पाई चाली चलन कथा भाषा बसिबा उठिबा देखिबा सब रे गुटे चेंजेस आसीबा पाई वाक्य दरकार प्रेज द लॉर्ड जिसाय 55:10-11 वाक्य लिखा अछि ईश्वर को वाक्य को दृष्टि सहित समान करिसंती तुलना करिसंती हां जिसाय 55:10-11 जेहेतु जेपरि वृष्टि ओ हिम आकाशरु तळकु आसे जेपरि वृष्टि और हिम आकाशरु तळकु आसे ध्यान सुनतु तळकु आसे ओ सेठा को फेरी जाए नाही आउ पानी जो वर्षा जो तळकु आसिला पुनर्बार फेरी करी जीव नाही मात्र भूमि की संतरा करे भूमि को प्रस्तुत करे पुणी फलवती पुणी से भूमि रे फलवती करंती ओ तृणादि उत्पन्न करी फलवती और तृणादि उत्पन्न करंती बपनकारी बीज बपनकारी को बिहन ओ भोजनकारी की भक्ष्य आउ खाइबा लोक को रोटी दियंत से दियंते आंभ मुखरु निर्गत वाक्य से परि हेबो आंभ मुखरु निर्गत वाक्य सेही परि आकाशरु जेमिति वृष्टि तळ को आसुची जमी को संतरा करूची ईश्वर को वाक्य मध्ये तांको मुख निर्गत वाक्य मध्ये सेही परि हेबो ताहा निष्फल होई आंभ निकट को फेरी आसीबो नाही बिना कार्य करी वाक्य रिटर्न केबे वाक्य जदि पवित्र करबा पाई पठेई दैछथि वाक्य जदि सुस्थ करबा पाई पठेई दैछथि वाक्य जदि शांति देबा पाई पठेई दैछथि वाक्य जदि कोन से एक आशीर्वाद देबा पाई पठेई दैछथि ता सफल करबा पर्यंत आपन को पाखरे से वाक्य थिबो
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆକାଶରୁ ହିମ ଆଉ ବୃଷ୍ଟି ଯେପରି ଜମିରେ ପଡ଼ିବ ଉଲ୍ଟା ଯିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଗଲା ପରେ ଉଲ୍ଟା ପ୍ରଭୁ କେବେ ନେବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳିବା ନାହିଁ, ଯେମିତି ଭୂମି ସନ୍ତରା କଲେ, ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ, ଫୁଲ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ, ବୁଣିବା ଲୋକକୁ ବିହନ, ଖାଇବା ଲୋକକୁ ରୋଟି ସେ ବର୍ଷା କରିପାରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବୋଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ, ସେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଜୀବନ, ସେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଶକ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତା ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଦଳିବା ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାକ୍ୟ କେବେ ରିଟର୍ନ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷାକୁ ବାକ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ପରି ଆସିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ପଦ କହିଥିଲି, ଆଜି ଆଉ ଦୁଇଟା କହିବି। ଯଦି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଲା ବୋଲେ ଆପଣ ଅଚେତା ଲୋକ ଚେତା ହେଇଯିବ ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତା 119:50। ଗୀତ ସଂହିତା 119:50 ଲେଖା ଅଛି, ଏ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ବୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଲା, ଆପଣ ଅଚେତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ତୁମକୁ ଚେତା ଦେବ, ଚଞ୍ଚଳ କରିବ, ଜୀବନ ଦେବ, ଖୁସି ଦେବ, ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଏହା ହିଁ ମୋର ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଏହା ହିଁ ମୋର ସାନ୍ତ୍ୱନା, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ମୋତେ ସଚେତ କରିଅଛି। ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ମୋତେ କ'ଣ କରିଅଛି? ଅଚେତାରେ ଥିଲୁ, ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ସତେଜ କରିବେ, ତେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜେ ପଢ଼ିକରି ବାକ୍ୟ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ିକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାକ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚେତା ଦେଉଛି, ପାପ କରିବା ଚେତନା ଦେ, ଏଇ ତୁ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କରିବାକୁ ନାହିଁ ବୋଲି अंदर से वचन बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो चेता देव। आउ कौन करिवो वाक्य? वाक्य न जानले कौन हो? गात्रे पड़ी थी लेखा अच्छे। वाक्य न जानवा लोक कौन पड़ी थे? माथ्यू 22:29 लेखा अच्छी। माथ्यू 22:29 लेखा अच्छी। तुम्हें ईश्वर शक्ति वो तांकर वाक्य को न जानवा सकाशो तुम्हें भूल रे पड़ी जाइछो, भूल रे। यीशु से मानक उत्तर देले, यीशु से मानक उत्तर देले, तुम्हें माने धर्मशास्त्र, तुम्हें माने पवित्र शास्त्र को पुणी ईश्वर को शक्ति मध्य न जानी, पुणी ईश्वर को शक्ति को न जानी भ्रांत हेउछो। भ्रांत हेउछो। आज केते डिनोमिनेशन अछि, केते डॉक्ट्रिन अछि, केते शिक्षा अछि, समस्ते बाइबल रो काढुचंती, किंतु ठीक न जानिबार कोन होचंती? उदाहरण स्वरूप गोटे बाइबल रो सब डॉक्ट्रिन बाहर गोटे बढ़िया एग्जांपल मु बनै छी, आपन बढ़िया लागो कि नहीं? बढ़िया बोल बुझो तो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बुझो तो आउ ता को वर्ड नहीं सहज सब बहुत भलो विषय कोन बोले मने करो धरि नै तो बाइबल केमती दिन समले मने कर हम घरे 5 लोग अछु, केते लोग? 5 जन। ए 5 जन को गोटे ही डेक्ची रे भात रंधा होछ ना 5टा डेक्ची रांधो? 5 जन रहबा लोक माने यदि 5 जन गोटे घरे रहउछ 5टा डेक्ची रांधो बोले तबे केमती लोक एते जणा पड़बो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गोटे डेक्ची रे रांधुछ, केतरा प्लेट रे बाडुछ ना गोटे डेक्ची रे समस्त खाइ दोछ? सुनछ केतरा प्लेट रे बाडुछ? 5टा। एबे सुनंतु गोटे डेक्ची रो भात को 5टा प्लेट रे डिवाइड कलु। एबे 5 जन डाइनिंग रे बसी चंती, एबे 5 जन खाउ चंती। सुनछ सिटरु जणे व्यक्ति नंबर 1 व्यक्ति खाइले टिके छाड़ी करी उठिले, सुनिले। 2 नंबर व्यक्ति, नंबर 2 व्यक्ति खाउ चंती, तळे टिके, हातरे टिके, पाटरे टिके। प्रेज द लॉर्ड। 3 नंबर व्यक्ति, 3 नंबर व्यक्ति से खाउ चंती किंतु ठीक रे चुबौ नांती, ठीक रे पाकड़ू नांती, ठीक ठाक किछ नाही, माने खाउ चंती केंती केंती खाइ दोची, सिजी थाउ न थाउ से कोउनी किछ। प्रेज द लॉर्ड। केते लोक मते जंतीटा लाइफ चलबो बोलवा लोक से झगड़ा करवा लोक से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, तो 5 नंबर रो 5th नंबर 4 नंबर केंती खाली खाली 5 नंबर लोक केंती बोले तळे भी पकोनी, हाथ रे भी लागिनी, पाटरे भी लागिनी, प्लेट रे मते किछि नाही, से नीट एंड क्लीन करी खाउ।
तार अर्थ कौन बोले तुम घरे खाइबा कंपटीशन कथा मैं कहूनी तार अर्थ कौन बोले गोटे ही बाइबल गोटे डेक्ची रंधा होची प्रेज लॉर्ड गोटे ही बाइबल अनेक डिनोमिनेशन किए केंती बुझले किए केंती खाउचंते किंतु आपण निजे पवित्र आत्मा को मागंतु से आपण को नीट एंड क्लीन करी खुइबार सिखेबे प्रेज द लॉर्ड मुंड हले ताली मार देले सेटा जीसु चाहिए नहीं सेटा जी कर देखेबाटा जीसु चाहिए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभुंकर महानाम धन्यवाद सो मो प्रिय लोक माने ए वर्षा वाक्य सहित तुलना करिसंती वाक्य को आमे जीवन रे नेबा चेता आसीबो सामठारे उन्नति आसीबो वाक्य नथिले भ्रांतरे पड़िबा भूल रे पड़िबा जीसु कहचंती जदि वाक्य थिबो बोले जदि हमठारे वाक्य थिबो बोले हमठारे जीवन आसीबो सुस्थता आसीबो आरोग्यता आसीबो प्रभुंकर श्रीमुख आसीबो मो प्रिय लोक माने आम जीवन रे वाक्य रूपी वृष्टि सबु जगह रे होउथिबार अछि चर्च बोले वाक्य होउथिबार अछि काली मु कहली परा जने आज्ञा कहचंती एते वाक्य कोन पय दरकार आज्ञा सवारे बोलचंती कहली परा काली कहची परा एते वाक्य कोन पय आज्ञा बोलारो मु कहली गुडे बैंड थिबा रोड बोले बुझछ तो ओडिया कोन कहले रोड को लुआ बोले तो सब को लुआ बोले झड़ो हैं छड़ो ओके रोड हैं यू आर अंडरस्टैंड पीपल सब हैं बोले गुटे बैंड हे जाई रोड टा गुटे पतला रोड टा बैंड हे जाई बहुत बैंड हे जाई वाक्य रूपी हाथुड़ी को वाक्य सहित तुलना करा हेले से बैंड हेतिबा रोड को गुटे हाथुड़ी रे मारले सीधा हे जिवो कि कोंतु पाटी फुटे कोंतु जदि गुटे हाथुड़ी रे से बैंड हो बैंड टा सीधा होनी बोले ताको मारू गतला मारू के सीधा हो ना गुटे वाक्य जदि आमे जदि बदली जाते बोले ए 30 वर्ष रे आमे चर्च रे नथिबा स्वर्ग रे थिबा प्रेज द लॉर्ड आमे बैंड रु सीधा हेबा पई मारी एमती देखुचंदी मारी एमती देखुचंदी मारी एल्डिंग दुकान देखिछ ना एमती मारू सीधा हेबे हेले गुटे वाक्य रे सीधा बनाए दुईटा वाक्य रे सीधा बनाए तीनटा हाथुड़ी रे सीधा बनाए मारू थिला का सीधा में काली गुटे वाक्य कहली माड़ो खाइले हृदय सफा हबो बोले लेखा अछि माड़ो खाइले कोन सफा हबो एटा को आज कहि दे थाउची प्रहार विषय गुटे मेसेज देबी एटा मने रखि तो केबे भी लखीमपुर के भी डाकले माड़ो विषय गुटे मेसेज देबी एटा मने रखि तो हालेलुया की विषय बोली कहिची मीनाई के आगे मने रखि थांतो एटा आपन चर्च रा कते समत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया माड़ो विषय गुटे मेसेज अछि की विषय रे प्रभु मारी पकई चंदी केते जण को जानि छ तो तमे छिंकले से छिंकर वाक्य दार देबी किंतु सुनबार अछि मात्र प्रेज द लॉर्ड हालेलुया केबे हेले मेसेज नै कि हमर कैरेक्टर सहित लिंक करथिबा वाक्य को मिलुथिबा अछि सेरा हमें सुधारी जाबा हमें ठीक हे जाउथिबा अंगुठी देखेबा पूर्वरु से टेंशन हे जिबार अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वर्षा को वाक्य सहित से तुलना करिसंती वाक्य पढ़िबा द्वारा कोन होची माने अमन को जीवन रे गुटे चेता आसुची सुस्थता आसुची वाक्य दरकार मो प्रिय लोक ने वाक्य पढ़ु जन कहउचंती बाइबल मोर हाथ में मिली गला दिनटू बाइबल पढ़ु सब बाइबल सरेबार गोटे दिन साक पाइली बोली जन कहउचंती कोन पाइले अनंत जीवन मिली गला ताके वाक्य कोन मिली गला जॉन रचित सुसमाचार 539 रे लिखा अछि जॉन 539 लिखा अछि बाइबल को अनुसंधान करू मते अनंत जीवन मिल गला लिखा अछि हां तुमे माने धर्मशास्त्र अनुसंधान करूअछ कारण सेथिरे अनंत जीवन प्राप्त होइअछ बोली मने करूअछ माने बाइबल रे कोन अछि सुनवा लोक माने कहतु बाइबल रे कौन अच्छी जदि अनंत जीवन बाइबल रे अच्छी जो पढ़िले मिलबो कि न पढ़ले मिलबो न पढ़िले भी मिलबो जे नरक रे प्रेज द लॉर्ड बाइबल गोटे बढ़िया पुस्तक मो लाइफ रे मो स्टूडेंट थिबा समय को बई फुल सरैनी को बई पूरा सरैनी मो लाइफ रे गुटे बई को भलरे सरैछि बोले हेडी एई पवित्र शास्त्र का भलरे सरैछि आ कोटा मु पूरा सरैनी मोर एक क्लास रु मोर ग्रेजुएशन भितरे मु को बई को पूरा सरैनी भल मार्क रखी भी पास हैनी
किंतु बाइबल को मात्र भल पढ़ी फिर भी कितना चीज मुझे अभी भी मालूम नहीं। मैं पहले मसीह से मांगता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आ किसी सरेनी मुझे मात्र सर सब मने ना मात्र दरकार समय से दौरान से धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मो प्रिय लोक मैंने आम वर्षा वाक्य रूपी वर्षा आम मंडल रे हेबार अछि, आम परिवार रे हेबार अछि, आम जीवन रे हेबार अछि। प्रत्येक सभा रे प्रत्येक विषय रे वर्षा 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 वाक्य रूपी वर्षा आसिला का आम जीवन रे तृण आसीबो, फल आसीबो, बिहन आसीबो, आ सबुज आसीबो, अनेक को आम तृप्त करि पारिबा। सेति पई वाक्य रूपी वर्षा होती वर्षा वर्षा को उपदेश सहित तुलना करिसथि। नंबर 1 वर्षा को वाक्य सहित तुलना कले, द्वितीय रे वर्षा को उपदेश सहित तुलना कले। पढ़ंतु द्वितीय विवरण 33 रो द्वितीय विवरण 32 रो 2 वाक्य। नंबर 2 32 रो 2 द्वितीय विवरण मोहर उपदेश वृष्टि परि वर्षिब। मोर उपदेश वृष्टि परि वर्षिब। उपदेश दरकार। सुनंतु प्रचार अलगा, सुसमाचार अलगा, सुसमाचार अलगा, उपदेश अलगा। ए दुईटा जिन को ध्यान दियंतु। प्रचार कौन करिवो, सुसमाचार कौन करिवो। जो आम सुसमाचार प्रचार करूचु, जड़े व्यक्ति को मिश्र रु काढ़ी पारिबो सुसमाचार। शुणुच कि सुसमाचार जड़े व्यक्ति को मिश्र रु काढ़ी पारिबो, किंतु उपदेश जड़े व्यक्ति को कानान रे रखी पारिबो, स्वर्ग रे रखी पारिबो, परफेक्ट करि पारिबो। सुसमाचार काली प्रभु को पाखु आनिबा पई सहायता करिवो, प्रभु को सहित रहिबा पई हेले उपदेश दरकार। बुझले ना नाही। सुसमाचार रे लोक माने मन परिवर्तन करी भारी आसंती, किंतु 2 वर्ष पर 3 वर्ष पर चर्च छाडी अना बिजाती भी दुबारा हे जाई पारंती से माने। उपदेश अभाव, शिक्षा अभाव, प्रचार तो वाक्य तो सुसमाचार तो समस्त सुनांती लोक आसंती, किंतु आसुथिबा लोक स्थिर होचंती कि मंडली रे स्थिर कि, सहभागिता रे स्थिर कि, वाक्य रे स्थिर कि, विश्वास रे स्थिर कि, कृष्ण को रक्त रे स्थिर हेबार अछि। स्थिर हेबा पई उपदेश दरकार। सुसमाचार शुणी तो समस्त आसीबे, किंतु प्रभु को ठारे आसीबा लोक माने स्थिर हेबा पई उपदेश शिक्षा दरकार। कलस्य 1:28 कलस्य 1:28 हां ताहांको आम्भे माने प्रचार करूछु, ताहांको आम्भे माने प्रचार करूछु, पुणी प्रत्येक लोकंको चेतना, पुणी प्रत्येक लोकको चेतना और संपूर्ण ज्ञान सह शिक्षा देउछु, शिक्षा देउछु। जेपरि आम्भे माने प्रत्येक लोकंको ख्रीष्टंको सहभागिता रे, ख्रीष्टंको मंडली रे, ख्रीष्टंको सहभागिता रे सिद्ध करी उपस्थापित करि पारु। प्रभुଙ୍କ सहित उपस्थापित सिद्ध करी उपस्थित करबा पई चेतना दरकार, शिक्षा दरकार, प्रचार दरकार। आउ किसी लेखा अछि प्रभुଙ୍କର शिक्षा, चेतना और वाक्य प्रचार ए सब दिन मिलिले जाई आमे सिद्ध हेबा, कृष्ण सहभागिता जाए बसवा। एवं तुम क्या पाक जाऊच कोटे बसुच सीटा मायने रखिब ना, कृष्ण सहित बसवाई चेतना शुणा पड़ो। टिके वाक्य माड़ होती टिके वाक्य वार्निंग होती टिके शिक्षा मिल पारे, टिके प्रचार मिल पारे, मल्टीपाल सब प्रकार वाक्य को खोजी खोजी पढ़ार। वाक्य मेसेज केमती बनवे जीसा कहते जानते केते लोक मेसेज केमती बनाऊँ बोले कंटेस्ट सेटा भी दरकार, सेमती भी प्रचार करार अच्छे, किंतु वाक्य को केमती पढ़वार अच्छी बोले जीसाय कहते जीसाय 34:16 देखो समस्त पढ़ ए वाक्य को समस्त माइंड रखो। जीसाय 34:16 तुम्हें माने सदा प्रभु को पुस्तक करू, तुम्हें माने सदा प्रभु को पुस्तक करू अनुसंधान करी केमती करिवार अछि, खोजिबार अछि, अनुसंधान गुटे जिनस जानिबा पई चाहौ तबे पाळे खोजिबा दरकार नै, पवित्र शास्त्र रे अनुसंधान करी पाठ करो खोजी खोजी पढ़बार अछि। प्रेज द लॉर्ड। ये मु वर्षार जो मेसेज कहूची गुटे अध्याय रे लिखा हितला कि गुटे अध्याय रे लिखा हितबा वाक्य कहि दोची कि ए जो याड श्याड जो वाक्य मु काढी छी प्रभु को अनुग्रह रे एडा अनुसंधान करी पढ़िबा सकाश प्रभु देई छन्ते। औरी तमे अनुसंधान कलो कोन खोजुछ तानो जदि लेखुछ बोले से सब वाक्य मिलला बेल को लेखि दियंतु परे सजांतु ता मेसेज हेबो। प्रेज द लॉर्ड। सुनछ
न शुणवा लोक मैंने गोटे हालेलुया कहतु हालेलुया प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। तो उपदेश आम वृष्टि सदृश शिक्षा दरकार मो प्रिय लोक मैंने उपदेश को दरकार उपदेश को कृष्ण पर हेबाई साहाय्य करे सुसमाचार कृष्ण को पाखक आसवाई खाली साहाय्य करे अनेक लोक सुसमाचार द्वारा कृष्ण को पाखक आनी ठीक कथा जे से कृष्ण को ठारे मरिबा पर्यंत अच्छी कि तमे जो दिन मन परिवर्तन कर बाप्तिस्मा नहीं कर प्रभु को सहभागितार आसीथिल से दिन आपण सहित केते जण भी मन परिवर्तन करथिले आज पर्यंत आपण माने प्रभु को सहित अछंती से माने पाड़ गले से माने केमती आउरी दुनियादारी को चली गले आउरी पाप को चली गले आउरी मूर्खता को चली गले आउरी पान गुटका खाइबा को चली गले कारण शिक्षा से मान को मिलेला नहीं उपदेश से मान को मिलेला नहीं। बाइबल लेखा अछि सुसमाचार द्वारा एते लाभ हेनी बोले लेखा अछि सुनले विचार लागछ ना एनी टेंशन कर दो ना नहीं एंती कथा सुसमाचार लाभ हेनी बोले केंती हो आज्ञा आमे तास एवरी 4 रो 1 पढंतु मसा कहबा कथा हां अतएव आस आस आमे माने भय करू काले ताहांकर विश्राम रे प्रवेश करिवार प्रतिज्ञा थिबा स्थळे सुधा तुम मानक मध्यरु केही सेथिरु वंचित होला परि देखा जाए तुम मानक मध्यरु के जण स्वर्ग न गला परि लागुची बोलतोनी ए बाटे बुझिलो तो मते एमिति तुम मानक मध्यरु विश्राम रे केते लोक न प्रवेश कला परि लागा आउतर पडतो भलर बोलतो अतएव आस आम्भे माने भय करू आमे माने डरुचु काले ताहांको विश्राम रे काले तांकर से कानान रे विश्राम रे अनंत जीवन रे प्रवेश करिवार प्रतिज्ञा थिबा स्थळे सुधा सीधे विश्राम रे प्रतिज्ञा देइछन विश्राम रे प्रवेश करिवार प्रतिज्ञा देइछन से प्रतिज्ञा देइथिले सुधा तुम मानक मध्यरु केही सेथिरु वंचित हेला परि देखा जाए प्रवेश नहीं वंचित माने वंचित होई जिवे से प्रवेश करि पारनते विश्राम रे प्रवेश करि पारनते सेंती केते लोक देखा जाउछंती बोलछंती हां तळको कारण से मानक निकटरे जेपरि आम्भ मानक निकटरे मध्य कारण से मानक निकटरे जेपरि सेही परि आम मानक निकटरे मध्य सेही परि सुसमाचार प्रचारित होई अछि सेही परि सुसमाचार प्रचार हेइथिला हेइ अछि होउतिबो किंतु श्रोता माने किंतु सुनिबा लोक माने विश्वास हां श्रुत वाक्य निजस्व न करिबारु विश्वास रो सहित सुनिथिबा वाक्य को न ग्रहण करिथिबारु ता से मानक पक्षरे लाभजनक हेला नाही सुसमाचार से मानक पक्षरे कोन हेला नाही बड़ ध्यान रे पढ़बार छे टिके मिस हे गले हमको नमस्कार करबे ना केते लोक प्रेज द लॉर्ड मो प्रिय लोक माने सुसमाचार थारु ग्रेट विषय उपदेशक बहुत चर्च रे सुसमाचार रो वाक्य चली उपदेश वाक्य चलुनी आज मो चर्च रे लोक नथिबार गोटे कारण शिक्षा रे चार्जिंग कर दउछ ना भल पाइबा लोक माने 4 लोक जमा हेबे 40 लोक जमा हेबे ना मोटा प्रेज द लॉर्ड किंतु यीशु कहले 4 लोक स्वर्ग आसले सॉरी 40 लोक मंदा दरकार नै प्रेज द लॉर्ड बाइबल लेखा अछि कानान को गले मते से जागृत रहिबार छ लेखा अछि केतु को स्वर्ग बोले खुशी जाउछंदी बाइबल लेखा जे तुमे जो स्वर्ग को जीव से स्वर्ग रे मध्ये डेंजर दाउची बोले लिखा अछि पढिजो केबे एंती वाक्य तुमे जो प्रतिज्ञा देश को जीव जो दुग्ध और मधु प्रवाहित देश को जीव से देश रे मध्ये समस्या अछि सिटे मध्ये रहिबार सिखबार अछि बोले लिखा अछि दरकार बेला कहबी ना नहीं टाइम हे जाउछ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया लेवियो पुस्तक देखो एटा खाली ध्यान रे पढ़ी देंतु विस्तार करिबे नै टाइम पड़े जाउछ केत लोग घड़ी देखलेनी केत लोग पेट सपोर्ट करनथिबो लेवियो 18 रो 3 वाक्य बदे तुम्हे माने जो मिस्र देश रे वास कलो तुम्हे माने जो मिस्र देश रे वास कलो सही देशाचार अनुसार आचरण करिवो नाही मिस्र अनुसार आचरण करिबा को नाही पुणी जो किणान देश को आम्भे तुम मानकु नहीं जाऊ जो प्रतिज्ञा रो किणान को आमे तुम मानकु नहीं करी जाऊ सही देशाचार अनुसार सही किणान रो देशाचार अनुसार आचरण करिवो नाही काहे करिवो नाही
କିଣାନ ପରା ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଦେଶ, କିଣାନ ପରା ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସ୍ୱର୍ଗ ପରା ନେଇକରି ଗଲେ। ସେତେ ବି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବାକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଇଗଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଏ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସ ପାଣି, ଟ୍ରେ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସ ପାଣି। ହେଇଗଲ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିବା ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲେ ପିଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଉଠେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବା ପାଣି ଉଠେଇବ ଦୁବାରା ଗ୍ଲାସ सकते हैं। बुझिल ना नहीं? टेबुल रे गोटे ग्लास पानी रखंतु, टेबुल रो ग्लास पानी जब पड़ी गला बोले एटा तळपा को पड़ेगो। किंतु ट्रे बोले बुझ तो हालेलुया। ट्रे रे गोटे ग्लास रे पानी रखंतु, जदि भूल रे ट्रे रे पानी पड़ी गला, ग्लास पड़ी गला बोले से पानी जागृत रे उठेई ग्लास रे प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को हाथ रे पड़ंतु उठी पारिबे, किंतु जगत रे पड़ी जानतो नहीं उठी पारिबे। प्रेज द लॉर्ड। वर्षा एक उपदेशक स्वरूप, शिक्षा स्वरूप। मो प्रिय लोक मैंने आम जीवन में उपदेशक रूपक वर्षा तीन रे वर्षा को पवित्र आत्मा सहित तुलना करा जाए। स्पीड कर दउची, शॉर्ट कर दउची। आपण माने बड़ बड़ आखि करे देखले मते डर लागुची, कारण भोक आरंभ हेलानी, आपन को पेट पहुंची आपन को। जोएल 2:23 रे लेखा अछि, जोएल 2:23 रे लेखा अछि, वर्षा पवित्र आत्मा सहित तुलना करा जायछि। आम जीवन रे पवित्र आत्मा रो कार्य देखिबार अछि, वरदान रो कार्य देखिबार अछि, जीवन रे परिवर्तन देखिबार अछि, सबुज देखिबार अछि। बोले वृष्टि रूप पवित्र आत्मा आम जीवन रे हेबा को बाध्य। एथिपाई हे सियोनर संतानगण, तुम्हें माने उल्लसित हुओ, आनंद करो ओ सदा प्रभु तुम्भमानक परमेश्वरक ठारे आनंद करंती, कारण से तुम्भमानकु यथा परिमाण रे आद्य वृष्टि दियंती, से यथा समय आद्य वृष्टि दियंती, ओ से तुम्भमानक निमंते वृष्टि वर्षांती, से तुम्भमानक निमंते वृष्टि वर्षांती, आद्य वृष्टि ओ शेष वृष्टि प्रथम मासरे पुणी तुम्भमानकर खळा सब गहमरे परिपूर्ण हबो। जोएल 2:23 तो आज्ञा 23 पढ़ देलोगे, 23 पढ़ देलोगे, आ थोर 23 पढ़ो। जोएल 2:23 एथिपाई हे सियोनर संतानगण, तुम्हें माने उल्लसित हुओ ओ सदा प्रभु तुम्भमानक परमेश्वरक ठारे आनंद करंती, कारण से तुम्भमानकु यथा परिमाण रे आद्य वृष्टि दियंती। आम मान को जीवन रे से यथा समय रे आद्य वृष्टि दियंती, ओ से तुम्भमानक निमंते वृष्टि वर्षांती। एटा पवित्र आत्मार अभिषेक वर्षा। प्रेरित पुस्तक 2:17-33 वाक्य पढ़िबा दरकार न। प्रेरित पुस्तक 2:17-33 वाक्य लिखा अछि, शेष समय रे पिता को प्रतिज्ञा अनुसार प्रत्येक लोक ऊपर पवित्र आत्मा वृष्टि से करिवे, आ युवक माने दर्शन देखिबे, प्राचीन माने स्वप्न देखिबे। मो प्रिय लोक माने अभिषेक प्रत्येक क्रिश्चियन को दरकार। पवित्र आत्मा को बिना नूतन मिनिस्ट्री नहीं। न्यू टेस्टमेंट मिनिस्ट्री बोले पवित्र आत्मा पाइला परे आरंभ होइछि। हम माने जो मिनिस्ट्री रे बच्ची वर्तमान नवा न्यू टेस्टमेंट मिनिस्ट्री जो पेंटिकोस्टल मिनिस्ट्री बा प्रभु को उद्देश्य जो आमे नूतन नियम को फॉलो करछु, ता होछि पवित्र आत्मा रो सेवकाई। वाक्य जानिले मते मु बदली नथिले। सुनछ कि मु बदलीली केतले जानिछ? पवित्र आत्मा पाइला परे। जड़े व्यक्ति बदलवा चाहूँगी बोले 500 वाक्य जानी बदल से, किंतु थरे जदि पवित्र आत्मार स्वाद जदि चाटिब बोले तार चाली चलन कथा भाषा चरित्र सब धीरे 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 से पवित्र आत्मा बदलैब, कृष्णक परि करदेव। आज आपण आखि आगे पिलाटा को देखुच ना कि ये एमती नथिला आरंभ रे मारात्मक बिचुआती पिता माने सबु पिता ठार मध्य मारात्मक पिता थे, किंतु आज जहाँ भी किसी परसेंट बदली बोले पवित्र आत्मा भितर कार्य कर। जड़े व्यक्ति बदलवा चाहूँ बोले पवित्र आत्मा पाइबार चाहिए। तुम केते बड़ ज्ञानी है तो क्रोध को कंट्रोल करि पारिबो नाही, प्रेज द लॉर्ड। किंतु पवित्र आत्मा पाई गला परे से क्रोध को से पवित्र आत्मा बढ़िया पानी पर शांत कर दो।
पवित्र आत्मा पुष्टि सहित से तुलना करिसंती और से पवित्र आत्मा जदि हम जीवन रे पाइबा हम जीवन रे अनेक परिवर्तन हेबो इवेन दो हमर प्रार्थना मध्ये आत्मा सहित होई जी बोली प्रेरित पाउल रोमियो 8:26 रे कहउचंती प्रेरित पाउल रोमियो पुस्तक 8:26-27 लेखा अछि तुमन को प्रार्थना करबा को जणा न थिले मध्ये जदि पवित्र आत्मार अधीन रे प्रार्थना करिवो तुम पाई तुम परिवार पाई तुम न भाबिथिबा पाई न भाबिथिबा विषय से आत्मा तुम पाई मागी कर दे बोले काची तुम प्रिय लोक माने पवित्र आत्मा मन को बहुत आवश्यक जीवन रे ठीक करेक्शन करबा पाई ठीक जीवन काटिबा पाई पवित्र आत्मा पुष्टि सदृश प्रभु मन को देबे मागंतो पवित्र आत्मा नाई माने हम जीवन रे ठीक परसेंट हमें परिवर्तन हो परिबा नै ओके वर्षा को आशीर्वाद सहित तुलना करचंती 4 नंबर वर्षा को का सहित तुलना करचंती आशीर्वाद जी कल 34-26 वाक्य लेखा अछि हम जीवन रे गोटे सबुज दरकार माने हरियाली दरकार माने फलप्रद दरकार माने उन्नति दरकार माने गोटे वर्षा हबार छी से वर्षार जल माने हमन को आशीर्वाद करी बढ़ाइबे हां जी कल 34-26 26 34-26 पुणी आम्भे सेमानकु ओ आम्भ पर्वतर चतुर्दिगस्थ स्थान को आशीर्वाद स्वरूप करिबा आउ आम्भे যথা সময়ে জলধারা বর্ষাইবা আমি যথা সময়ে জলধারা বর্ষাইবা তাহা আশীর্বাদর জলধারা হব কি জলধারা হব সেটা आशीर्वादर वृष्टि आपण जीवन रे आपण परिवार रे आपण मंडली रे आपण पैसा रे आपण छुआर एजुकेशन रे आपण सब सुखिबा अवस्था रे जदि गोटे आशीर्वाद दरकार बोले गोटे भल सबुज दरकार बोले से वर्षा मागतु से वर्षा रे आशीर्वाद अछि ए आशीर्वाद अनेक प्रकार से आशीर्वाद गोटे बॉक्स ए बॉक्स रे जहां भी आपण रखंदी कौन आशीर्वाद रो वर्षा दे बोले गीत संगीता 29 रो 11 रे लेखा अछि गीत संगीता 29 रो 11 रे लेखा अछि मोर लोक मान को मु बळ देबी आ से मान को शांति देई करी आशीर्वाद करबी कोन देई करी आशीर्वाद करबे सदा प्रभु आपना लोक मान को बळ देबे सदा प्रभु आपना लोक मान को बळ देबे सदा प्रभु आपना लोक मान को शांति देई आशीर्वाद करबे कोन देई आशीर्वाद करचंती शांति दे एबे जो खाद्य तुम बना ना कि खाई करी गले मते सकाळ खाइबा पड़बो सुनछ तो किंतु शांति जदि खुई देले प्रभु बोले शांति जदि प्रभु दे देले बोले जीवन सारा शांति आथिबो भोक लागबो नै जीवन सारा अभाव लागबो नै सुनछ तो शांति दे से आशीर्वाद करिबे बळ देबे आपनकर दुर्बल रे हताश रे निर्बल रे से बळ देबे आपनकर व्याकुल रे अशांति रे से शांति दे आपन को आशीर्वाद जलधारा से आशीर्वाद रो जलधारा वृष्टि करिवे आपन को परिवार रे वर्तमान कोन दरकार को आशीर्वाद दरकार से मागंतु से वृष्टि जल वृष्टि आशीर्वाद स्वरूप देबे प्रेज द लॉर्ड ए हे गला बी हे गला तो सी रो वर्षा पानी मिली गला तुमको एबे कोन करबो तुम माने जड़े कृषक को जदि पचारिबा बाबू रे तोर बिल रे सफिशिएंट पानी हला बोले कोन करबो से सब हिड़ को बांधिबो पानी को रखिबो आउरी से कोन करबो से कादो गोटे क्यारी मस्त करबो से रोइबा पाई धान रोइबा पाई कोन गोटे गम रोइबा पाई प्रस्तुत हेले एबे पानी पाई गलो आपण वर्षा पाई गलो ए वर्षा पानी कोन करबो प्रेज द लॉर्ड नंबर 1 वर्षा पानी जदि पाइलो बोले तुमे आगमन रे जाई पारो बोले काछ जीशुंकर आगमन रे जाई परिबो जड़े व्यक्ति वर्षा पानी पाइले आगमन रे जीवो याकूब 5:7-8 वाक्य लेखा अछि याकूब 5:7-8 वाक्य लेखा अछि जड़े व्यक्ति जदि वृष्टि पाइबो से वृष्टि रो जल रे आगमन पई प्रस्तुत हे पारिबो हां अतएव हे भाई माने प्रभु को आगमन पर्यंत धैर्य धरि रुह देखो कृषक क्षेत्र रो बहुमूल्य फल पाइबा निमंते धैर्य धरि आद्य और शेष वृष्टि न हेबा पर्यंत कृषक आद्य वृष्टि और शेष वृष्टि न हेबा पर्यंत अपेक्षा रे रहे तुमे माने मध्य धैर्य धरि अपना हृदय को सुस्थिर करो
କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ବର୍ଷା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷା ଯଦି ମିଳିବ, ଆଦ୍ୟ ଓ ଶେଷ ବୃଷ୍ଟି ଯଦି ହେବ, ଆମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସବୁତକ ବିହନ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଫସଲ ବଦଳିଯିବ। କ୍ଷେତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଏ, କୃଷକ ଯୀଶୁକୁ ବୁଝାଏ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଫସଲ ଆପଣ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। Praise the Lord. ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଫସଲକୁ ନେବା ପାଇଁ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଶୀତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏ ଜମିରେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ଥିର ରହିବା, ସେ ବର୍ଷା ଦେବେ, ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ କରିଦେବେ। କୃଷକ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, এই କ୍ଷେତ୍ରର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଫସଲକୁ ସେ ନେଇକରି ବିନା ବର୍ଷାରେ ଧାନ କିଏ ଘରକୁ ଆଣି ନାହାନ୍ତି। ଆଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ବା ଆଣିଛ, ମିଲ୍ କରି ଚାଉଳ ବିକୁଥିବାରୁ କିଣିକରି ଆଣିଛ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧାନ କି ଗହମ ଯଦି ଘରର ସେ ରଖିବା ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ବୋଲେ ବର୍ଷା ସେ ବାଜିଛି, ବର୍ଷାକୁ ସେ ସାମ୍ନା କରିଛି। ବର୍ଷା ନଥିବା ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନଥିବା ଜୀବନ ସବୁଜ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନଥିବା ଜୀବନ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ସମପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଗମନରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଦ୍ୟ ଓ ଶେଷ ବୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କୃଷକ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ବହୁମୂଲ୍ୟ ଫସଲ ବଦଳିବାର ଅଛି, ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରେସେସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଫସଲ ହେଲେ ଯାଇ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ଯାଇ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ସେବକ ହେଲେ ଯାଇ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଯାଇ, ସେ ଆଦ୍ୟ ଓ ଶେଷ ବୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନରେ ଯିବା। ବୃଷ୍ଟି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଗମନରେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ କରିଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ବିଷୟ, ବର୍ଷା କ'ଣ କରିପାରିବ ବୋଲେ, ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 14:7-8-9 ବାକ୍ୟ। ଏଇଟା କାଲି ବି କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟପିକ୍ର ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷା ପାଇଗଲେ, ମରି ଯାଇଥିଲେ ବି, କଟି ଯାଇଥିଲେ ବି, ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଥିଲେ ବି, ମାନେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ ପୁନର୍ବାର ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ ଲେଖା ଅଛି। ଆଇବ 14:7-8। କାରଣ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଆଶା ଥାଏ, କାରଣ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଆଶା ଥାଏ, ତାହା କଟାଗଲେ ପୁନର୍ବାର ତା କଟାଗଲେ ପୁନର୍ବାର ପଲ୍ଲବିତ ହେବ ହବ ଓ ତହିଁର କୋମଳ ଶାଖାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ତହିଁର ମୂଳ ମୃତ୍ତିକାରେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ, ଯଦ୍ୟପି ତାର ଚେର କିମ୍ବା ମୂଳ ମାଟି ତଳେ ପୁରୁଣା ବି ହୋଇଯାଏ, ଓ ତହିଁର ଗଣ୍ଠି ଭୂମିରେ ମରିଯାଏ, ତହିଁର ଗଣ୍ଡି ଭୂମି ତଳେ ମରି ବି ଯାଏ, ତଥାପି ଜଳର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ, ତଥାପି ଜଳର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ, ବର୍ଷାର ପାଣିର ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ, ବାକ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ, ଉପଦେଶର ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ, ତାହା ପଲ୍ଲବିତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତା କ'ଣ ହେବ? କଟା ଯାଇଥିଲା, ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଥିଲା, ମରି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଳର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ ତା ପୁନର୍ବାର ପଲ୍ଲବିତ ହେଉଛି। ନରମ ନରମ ଶାଖା ଆସୁଛି, ନରମ ନରମ ପଥର ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, କୌଣସି ଗଛକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା 3 ଦିନ 4 ଦିନ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ଦିନ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗଛ କଟା ହେଇଥିବା ଗଛର ସାଇଡ୍ରେ ନୂଆ ନୂଆ ପତ୍ର, ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ଆସୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗଛ କହୁଛି ମୋତେ କାଟିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବଞ୍ଚି କରି ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ବଢି କରି ଦେଖେଇବି। ଆମ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କାଟିଦେଲେ, ମୁଁ ମରିଗଲି, ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ବୋଲେ ଆପଣ କଟା ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି କରି ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ସେଟା ଲେଖା ଅଛି, ଗଛକୁ କଟା ଗଲା, ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା, ଚେର ଶୁଖିଗଲା, ମାଟି ତଳେ ମରି ବି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜଳର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଶାଖା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା କଟି ଯାଇଥିବ, ଚର୍ଚ୍ଚ ସହଭାଗିତା କଟି ଯାଇଥିବ, ଉପବାସ କଟି ଯାଇଥିବ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବାଟା କଟି ଯାଇଛି, ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସ ମରି ଯାଇଛି, ପ୍ରେମ ମରି ଯାଇଛି, ଶୁଖି ଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ପାଣିରେ ଟିକେ ଭିଜନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ଭିଜନ୍ତୁ, ଉପଦେଶର ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ଭିଜନ୍ତୁ। ପାଣିର ଗନ୍ଧ ବାଜିଲେ, ସେ ଜଳର ଗନ୍ଧ ପାଇଲାରୁ କ'ଣ ହେଲା ସେଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଜଳର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ ତାହା ପଲ୍ଲବିତ ହେବ, ଜଳର ଗନ୍ଧ ସେଟା ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଓ ରୋପିତ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। ତଥାପି ଜଳର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ, ତଥାପି ଜଳର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ ତାହା ପଲ୍ଲବିତ ହେବ। ଜଳର ଗନ୍ଧ ପାଇବାର ଅଛି। ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାହାର ଗନ୍ଧ ଦରକାର? ଏ ଜଳ ବାକ୍ୟ, ଏ ଜଳ ଉପଦେଶ, ଏ ଜଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଜଳର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ ଆମେ ପଲ୍ଲବିତ ହେବା। ବାକ୍ୟ ନଥିବା ଜୀବନ କେବେ ଫଳ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଥାଏ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ,
ଜିଜିକଲରେ 34 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ମରି ଯାଇଥିବା ଝଡ଼ି ଯାଇଥିବା କେତେ ପୁରୁଣା ହାଡ଼ ସବୁ ସେ ଉପତ୍ୟକା କୂଳରେ ପଡ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହିଜକିୟ ଯାଇକରି ଜିଜିକଲ ଯାଇକରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁନର୍ବାର ସେଥିରେ ଜୀବନ ଆସିଲା। ଆପଣ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଶୁଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଶୁଖିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଥରେ ସେ ପାଣି ବର୍ଷାରେ ଭିଜନ୍ତୁ, ବର୍ଷାରେ ଭିଜନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏ ଏରିଆକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଇର ଅବଦାନ ଅଛି। ସେ ଭାଇଟେ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଏରିଆକୁ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାର ଅବଦାନ ଅଛି। ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେବେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ନଥିଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ବି ଆମ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ମେସେଜ ଜୁମ୍ରେ ଶୁଣିକରି ସେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ସେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ସକାଶୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ଯାଇପାରୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଚାରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୋଉଟେ ବି ଥିଲେ ତାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉପକୃତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ଭଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଧେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ଲୋକ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜେଇବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ କେତେଟା ହେଲା ବର୍ଷାର? ଗୋଟେ ହେଲା ଆଗମନ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ, କଟି ଯାଇଥିବ, ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖି କରିବି କହିପାରୁନ, ଲେଖୁ ପକାଉଛ କ'ଣ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୃତୀୟରେ ବର୍ଷା ସେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପୀ ବର୍ଷା କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଖାଇବାଟା ଅଭାବ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷା ମାଗିଲେ ଖାଇବାର ଅଭାବ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଲାଷ୍ଟ କହୁଛି ବୋଲେ ଏଇଟା ସରୁ ସରୁ ଖାଇବ ତ, ସେଟା ପାଇଁ କହୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 16:4 ଖାଦ୍ୟକୁ ବର୍ଷା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ମୋତେ ବର୍ଷା ମିଳିଗଲେ ଆମେ ତୃପ୍ତ ହେବା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ହଁ, ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆକାଶରୁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି କରିବା। କ'ଣ ବୃଷ୍ଟି କରିବା? ଖାଲି ବର୍ଷା ଖାଲି ପାଣି ହୁଏ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ବି ହୁଏ। ସବୁଦିନ ମାନ୍ନା ପ୍ରଭୁ ଦଉଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦଉଥିଲେ? ମାନ୍ନା। ସକାଳେ ସକାଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମାନ୍ନା ଏକା ଥିଲା। ସକାଳେ ଥରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଭି କରି ଖାଇଲେ ଆଉ ଡିନର ଦରକାର ପଡୁନଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେ ଆକାଶରୁ ଖାଦ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତେ, ପୁଣି ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିଦିନର ନିରୂପିତ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ତା ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମାନେ ଅଭାବକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ। ଆକାଶର ଝରକା ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରକୁ, ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ମାନା ଯେତେ ଦରକାର ଆକାଶରୁ ଖାଦ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏଇଟା ନୂତନ ନିୟମରେ ବି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଛି। ଯୀଶୁ ବାପା ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ। ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ କାହା ପାଖରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଖରେ 5ଟା ରୁଟି 2ଟା, ଠିକ କହିଲି ତ, 5ଟା ରୁଟି, ଖାଦ୍ୟର ବୃଷ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ। 5ଟି ରୁଟି 2ଟି ମାଛରେ ଖାଲି